저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizi suygan Xuday ata sağa razıyız. 저희들에게 예수님을 통해서 하나님의 놀라운 사랑을 보여주셨습니다. Bizge İsa Maşayh arqılı Xudayım özüңdün ulu suyuңdu көрсөттүң. 또 저희들을 하나님의 자녀로 삼아주시고 영원한 천국을 소망으로 주시니 감사를 드립니다. Жана Xudayым bizdi özüңdün balдарың кылып алып, түбөлүктүү бейишти үмүт катары бергениң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 우리를 구원하신 주님께서 다시 오실 그날이 너무나 가까웠음을 우리에게 알게 해주셨습니다. Теңирим сенин келериңе абдан аз калганын бизге билдирдиң. 우리가 더욱 정신을 차리고 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Биз болсо акылыбызга келип жашай ала тургандай кылып жардам бере көр. 구원받은 하나님의 자녀로서 합당한 삶을 살아가도록 우리 마음을 지켜주시옵소서. Xudayım sen балдарың катары татыктуу жашоо менен жашагыдай кылып, биздин жүрөктөрүбүздү өзүң сактай көр. 또 우리 각 사람에게 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. Жана ар бир адамды керектүү сөз менен камсыз кыла көр. 그 말씀이 우리 속에서 역사해서 우리 모두의 삶이 하나님께 영광을 돌리기를 원합니다. Ал сөз болсо биздин жүрөктөрүбүздө иштеп, Xudayым сен даңталышыңды каалайбыз. 우리 주위를 보면 아직 구원받지 못한 분들이 너무나 많이 계십니다. Биздин тегерегибизде али куткарылуу элек адамдар абдан көп. 그분들에게 이 귀한 은혜의 복음을 우리가 잘 전할 수 있도록 우리를 사용해 주시옵소서. Аларга бул баалуу жакшы кабарды жеткизиш үчүн бизди колдоно көр. 그리고 우리를 더욱 깨끗하게 만들어 주시옵소서. Жана бизди дагы да тазалай көр. 주님 오시는 그날 깨끗한 신부의 모습으로 그 앞에 설 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңир келген күнү алдында таза колукту катары тура ала тургандай кылып жардам бере көр. 오늘 이 자리에 함께하지 못한 우리 성도님들도 계십니다. Бүгүн бул жакта биз менен чогуу боло албай калган ыйык туугандарыбыз бар. 있는 그곳에서 그분들의 마음과 생각을 지켜주시옵소서. Алар каякта болушпасын жүрөктөрүн жана ойлорун өзүң сактай көр. 하나님의 자녀로 합당한 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. жана сенин балдарың катары татыктуу жашоо менен жашаш үчүн өзүң жардам бере көр. 또 우리 가운데 병약하거나 생활에 어려움을 겪고 있는 성도님들도 계십니다. Ошондой эле биздин ыйык туугандарыбыздын арасында ооруп жаткан жана кыйналып жаткан туугандарыбыз бар. 주님께서 건강을 지켜주시고 그 어려운 가운데서 주님의 도우심을 경험할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Алардын ден соолуктарын өзүң сактап, ошол кыйынчылыктардын ичинде ишенимин дагы бекемдеш үчүн өзүң жардам бере көр. 그리고 우리 귀한 성도님들 가정 주님이 잘 보살펴 주시옵소서. жана ыйык туугандарыбыздын ар бирөөсүн үй бүлөсүн өзүң кам көрө көр. 하나님을 섬기며 또 복음을 전하는 일에 부족함이나 어려움이 없도록 주님이 도와주시옵소서. Кудайым сага кызмат кылып, жакшы кабаттар катып жатканда кыйынчылыктар жана кемчиликтер болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 주님이 맡기신 그 선한 일에 더욱 힘쓰는 교회들이 되게 도와주시옵소서. Теңирим сен тапшырган жакшы иште бүт аракетин жумшаган жыйын болууга жардам бере көр. 오늘 말씀을 배우는 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүн сөз үйрөнө турган бардык убакыт саатты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбызга ырайым ичинде убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 오늘 시작하는 말씀은 에베소서 6장 10절부터 말씀입니다. Бүгүнкү күндүн сөзүм болсо Эфестиктерге 6-бөлүм 10-аяттан баштайбыз. 10절부터 12절까지 우리 같이 천천히 읽어보시겠습니다. 10-аяттан 10-11-аяттарды баарыбыз биргеликте чогуу койлу. 같이 읽어보시죠. Чогуу койлу. Акырында айтарым, Теңирден жана анын кудуреттүү күчүнөн күч алгыла. Шайтандын айла амалдарына каршы тура алуу үчүн Кудайдын бардык курал жарагын кийгиле. 12절도요. 12-аятты дагы Анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. 오늘은 신앙생활 가운데
반드시 우리가 알아야 될 내용을 좀 생각해 보고자 합니다. Бүгүн болсо биз ишеним жашоосунда жашап жатканда сөзсүз билишибиз керек болгон нерсе жөнүндө биргеликте ой жүгүртүп көрөлү деп жатам. 이제 우리가 신앙생활 그러면 하나님과 동행하는 삶으로만 생각을 하잖아요. Биз ишеним жашоосу деп айтканда бул Кудай менен бир жолдо баскан жашоо деп гана ойлойбуз да. 우리를 구원해 주신 이유는 하나님의 자녀로 삼기 위해서 구원해 주셨습니다. Бизди куткарып алган себеби Кудай өзүнүн балдары кылыш үчүн куткарып алды. 그리고 우리를 구원하신 주님은 항상 우리와 함께 하시잖아요. Жана бизди куткарып алган Теңир дайыма биз менен. 내가 어디에 가든지 Мен каякта болбоюн, 또 어디에 있든지 каякта жүрбөйүн, 또 무슨 일을 하든지 항상 우리와 함께 하십니다. кандай иш кылбайын дайыма биз менен. 주님을 교회당에만 모시고 있는 것이 아니잖아요. Теңир бул жыйындын ичинде гана жүрбөйт да. 우리 집에도 주님이 계시고 Биздин үйүбүздө дагы Теңир бар, 우리 직장에도 주님이 계시고 жумушубузда да Теңир бар, 학교에도 주님이 계시고 окуубузда да Теңир бар, 물론 집에도 주님이 계시죠. албетте үйүбүздө дагы. 그 신앙생활은 주님과 동행하는 생활입니다. Ишеним жашоосу деген бул Теңир менен бир жолдо басып жүргөн жашоо. 그것은 잘 알고 계시죠. Бул жөнүндө жакшы эле билесиздер да. 근데 한 가지가 더 있습니다. Бирок дагы бир нерсе бар. 신앙생활은 마귀와의 치열한 영적인 전쟁을 하는 겁니다. Ишеним жашоосу деген бул шайтан менен болгон руханий катуу күрөш. 사람 그걸 잘 생각을 안 하세요. Бирок көп адамдар бул жөнүндө жакшы ойлоно беришпейт. 주님이 나를 구원해 주셨고 Теңир мени куткарды да. 나와 함께 하시니까 Ал мени менен. 나 모든 일에 평안할 거야. Ошондуктан менин бүт ишим жакшы болот. 이렇게만 생각하시잖아요. Ушинтип гана ойлошот да. 성경을 연구하다 보면 Бирок ыйык жазуун жакшылап изилдеп көрө турган 또 болсок, 실제 생활을 하다 보면 чындап өзүбүздүн жашообуздан деле карай турган болсок, 많은 어려움을 겪게 되고 көптөгөн кыйынчылыктарды башыбыздан өтөт. 마귀가 주는 시험에 빠지기도 하고 жана шайтан азырганда ага кулап калабыз. 또 신앙의 저 깊은 침륜에 빠지기도 же 하잖아요. ишенимибиз аябай ылдый төмөн чөгүп кеткен учурлар болот. 그 이유가 무엇일까요? Анын себеби эмнеде? 우리가 마귀와의 전쟁 중이라는 사실을 잊어버리기 때문입니다. Азыр биз шайтан менен согушуп жатканыбызды унутуп калгандыктан. 우리가 구원받기 전에는 마귀 편이었어요. Биз куткарылып алганга чейин шайтан тарапта болчубуз. 그렇죠? 마귀의 권세 아래 살았잖아요. Шайтандын бийлигинин астында жашачубуз. 마귀가 우리를 굳이 이게 건드릴 필요가 없죠. Ошондуктан шайтандын бизге тийишиштин деле кереги жок болчу. 하지만 구원받은 그 날부터 Бирок биз куткарылып алган күндөн баштап 우리는 하나님의 자녀가 되었고 биз Кудайдын балдары болуп калдык. 이제 마귀하고는 원수가 된 거예요. Шайтанга болсо душман болуп калдык. 근데 마귀가 가만히 있겠습니까? Ошондо шайтан жөн эле отура бермек беле. 우리의 구원은 빼앗아갈 수는 없죠. Албетте ал биздин куткарылуубузду тартып ала албайт. 하지만 우리가 하나님을 섬기지 못하도록 Бирок бизди Кудайга кызмат кылбасын деп 또 우리를 통해서 하나님의 역사가 나타나지 않도록 жана биз аркылуу Кудайдын иши көрүнбөсүн деп 우리를 하나님 앞에 쓸모없는 사람으로 만들기 위해서 마귀는 끊임없이 공격하는 жана 겁니다. бизди Кудайдын ишине жараксыз болуп калсын деп шайтан дайыма бизге чабуул жасап турат. 근데 그걸 아셔야 돼요. Ошол нерсени биз билиш керекпиз. 그럼 많은 것이 이해가 되고 Ошондо анан көп нерсени түшүнө алабыз. 우리가 왜 교회에서 말씀을 배워야 되는지 Биз эмне үчүн жыйындан сөз үйрөнүшүбүз керек? 왜 기도해야 되는지 Эмне үчүн сыйынышыбыз керек? 왜 교제에 참석해야 되는지 Эмне үчүн баарлашууга катышышыбыз керек? 그 이유를 저절로 알 수 있기 때문에 Ошол нерселердин себебин билип калабыз. 그래서 오늘 이 마귀와의 전쟁에 대해서 잠깐 생각을 해보려고 합니다. Ошондуктан бүгүн болсо шайтан менен болгон согуш жөнүндө кыскача биргеликте ой жүгүртүп көрөлү деп жатам. 물론 하나님은 마귀와의 전쟁을 위해서 우리에게 주신 것들이 많이 있어요. Албетте биз шайтан менен күрөш алышыбыз үчүн Кудай бизге берген көп нерсе бар. 뭐 걱정할 필요 없습니다. Ошондуктан кабатталаныштын кереги деле жок. 하나님이 많은 걸 우리에게 주세요. Анткени ал үчүн Кудай бизге көп нерсени берет. 그 성경 그래서 전신갑주라고 그러지 않습니까? ыйык жазууда болсо ал нерсени курал жарактар деп түшүндүрүп атат. 마치 전쟁에 나가는 군인이 자신의 몸을 완전히 무장을 하고 있는 것처럼 Согушка чыккан аскер өзүнүн денесин толук курал жарактар менен тоскон сыяктуудай. 저기 아무리 화살을 쏘고 창을 던져도 문제가 없을 만큼 канчалык жаа менен атып найза ыргытса дагы зыян келтирбегидей кылып. 하나님이 우리를 완전하게 무장시켜 주세요. Кудай бизди болсо толук түрдө курал жарактандырат. 우리는 그 옷을 입고 전쟁에 나가면 되는 겁니다. Биз болсо ошо курал жарактанып анан согушка аттансак болот. 그래서 그 내용을 이제 이번 주와 다음 주에 말씀해 드리고자 합니다. Ушул темада ушул жума жана эмки жумада сиздерге өтөйүн деп жатам. 오늘은 특별히
마귀가 어떤 존재인지 Бүгүн болсо өзгөчө шайтан деген ким? 또 무슨 일을 하는지 Ал кандай иштерди кылат? 그 내용을 좀 살펴볼 거고요. Ушундай мазмунда карап чыгалы. 자, 다음 주에는 Ал эми эмки жумада болсо 그 마귀와 싸워서 승리하는 방법에 대해서 말씀해 드리고자 합니다. ошол шайтан менен күрөшүп кантип жеңсе болот, ошол ыкмасы жөнүндө биргеликте үйрөнөбүз. 이거 좀 잘 들어보셔야 돼요. Ошондуктан кун коюп жакшы угуңуздар. 신앙생활 하는 분들 가운데 이제 이런 사람들이 계십니다. Ишеним жашоосунда жашаган адамдардын арасында мындай адамдар бар. 사실 신앙이 어리신 분들은 잘 모르잖아요. Ишеними али жаш баланыкындай болгон адамдар жакшы билбейт. 이제 구원받지 얼마 안 된 사람이라든지 Мисалы үчүн куткарып алганына аз эле убакыт болгон болсо, 성경을 잘 모르는 사람은 마귀와의 전쟁에 대해서 전혀 모릅니다. жана ыйык жазуунун мазмунун жакшы билбеген адам шайтан менен болгон согуш бар экени жөнүндө жакшы биле бербейт. 그냥 구원받은 것으로만 기뻐하는 분들이 계시지 않습니까? Куткарып алганына эле абдан кубанып жашап жүргөндөр бар го. 이제 그런 분도 계시고 Ушундай адамдар бар. 또 어떤 분은요. Кээ бирөөлөр болсо 마귀와의 전쟁에 대해서 알고는 있어요. шайтан менен болгон согуш бар экенин билет. 그런데 잠을 자는 사람이 있죠. Бирок уктап жаткан адам бар. 또 어떤 사람은 도망가는 사람도 있습니다. Кээ бирөөлөр качып кеткен адамдар бар. 이 마귀가 무서워서 Шайтандан корккондуктан 도망가는 사람도 있죠. качып жүргөн адамдар бар. 또 어떤 사람은 Кээ бир адамдар 딱 마귀에게 붙잡혀서 шайтанга кармалып калып, 마귀의 종처럼 살아가는 그리스도인들도 있습니다. шайтанга кул болуп жашап жаткан машаякчылар дагы бар. 좀 안타까운 일이잖아요. Албетте аябай өкүнүчтүү, аянычтуу 근데 иш. 어떤 이제 형제와 자매님들은 Бирок кээ бир туугандар 날마다 마귀와의 싸움에서 승리하는 분들이 계셔요. күнүгө шайтан менен күрөшүп, аны жеңип чыккан, жашоо менен жашаган бир туугандар бар. 그래서 우리는 마지막에 말씀해드린 그런 형제와 자매들이 돼야 되잖아요. Биз болсо ушул аягында айтылып кеткен бир туугандардай болушубуз керек да, туурабы? 하나님이 우리를 자녀로 삼아 주셨는데 Кудай болсо бизди өзүнүн балдары кылып алды. 하나님의 자녀가 Кудайды баласы болуп турап, 날마다 마귀한테 맞으면 되겠어요? күнүгө эле шайтандан таяк жей берсек болобу? 하나님의 속상히 생각하시죠. Анда Кудай көрүп аябай капаланат да. 우리에게 충분한 힘을 주시는데 Бизге жетишерлик түрдө күчтү берген. 우리 그것이 무엇인지 모르기 때문에요. Биз ал эмне экенин билбей эле 때로 마귀의 거짓말에 넘어가기도 하고 кээде шайтанга алданып калабыз. 마귀의 공격에 큰 상처를 입기도 합니다. Шайтан чабуул жасаганда аябай чоң зыян тартып калабыз. 그래서 아셔야 돼요. Ошондуктан эмне экенин билиш керекпиз. 알아봐야 됩니다. Билип көрүш 그래서 керекпиз. 오늘 좀 알아보려고 해요. Ошондуктан бүгүн билип көрөлү. 자, 그러면 마귀는 왜 생기게 되었을까요? Ошондо шайтан кандайча пайда болгон? 어떤 사람이 그래요? Кээ бир адамдар айтат, 하나님이 만든 거 아닙니까? Кудай аны атайын жараткан да деп. 조크, 네 뜻 아니죠. Жок, андай эмес. 하나님은 거룩하신 분인데 Кудай ыйык да. 죄가 조금 더 없으신 분이신데 Анда кичине да күнөө жок. 어떻게 악을 만들 수가 Антип 있겠냐고요? анын кантип жаман нерсени жаратмак эле? 그럴 수 없습니다. Андай кылбайт. 그럼 마귀가 왜 생기게 되었을까요? Бирок шайтан кандайча пайда болуп калды эле? 그걸 아셔야 되겠죠. Ошону билиш керекпизби? 자, 마귀가 왜 생기게 되었을까요? Шайтан эмне үчүн пайда болуп калды? 하나님은 이 세상을 만드시기 전에 먼저 천사 세계를 만드셨습니다. Кудай болсо бул дүйнөнү жаратканга чейин периштелердин дүйнөсүн жараткан. 알고 계시죠? Бул жөнүндө билесиздер да. 천사가 눈에 보이는 존재는 아니에요. Периштелер болсо көзгө көрүнбөйт. 그러나 하나님의 일을 위해서 특별히 종으로서 지원받은 존재가 천사입니다. Кудай болсо периштелерди өзүнүн жумушун кылдырыш үчүн кызматчы рухтар катары жараткан болчу. 그래서 성경 시편 103장 20절에 보면요. Ошол себептен 102 забур 20-аяттан баштап карасак, 20절부터 22절에 그 말씀이 기록이 되어 있어요. 20-аяттан 22-аятка чейин жазылып турат. 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Теңирдин сөзүнө баш ийип, анын сөзүн аткарган анын күчтүү периштелери Теңирди даңктагыла. 이게 천사에 대해서 이렇게 말하고 있잖아요. Бул жакта периштелер жөнүндө мындай деп айтылып атат. 능력이 있어. күчтүү, 하나님 말씀을 이루며 Кудайдын сөзүн аткарган. 그 소리를 듣는 너희 천사여. Ошо Теңирдин сөзүнө баш ийген ошо Теңир периштелер деп атат. 천사는 능력이 있습니다. Периштелер күчтүү 그리고 하나님 말씀을 이루어가는 жана 거예요. Кудайдын сөзүн аткарышат. 하나님이 명령하시면 그 명령을 지키는 것이 바로 천사라는 겁니다. Эгерде Кудай буйрук берген болсо, ошол буйрукту периштелер аткарышат. 그리고 이제 21절, 22절에 보면요. 21, 22 аяттарды карасак, 읽어 мен 보실래요? окуп берейин. Анын
бүт кошуундары, анын эркин аткарган кызматчылары Теңирди даңктагыла. 이거 여호와를 섬기는 존재죠. Бул жакта дагы Теңирге кызмат кылган периштелер жөнүндө айтылып атат. 또 여호와의 뜻을 행하는 천사. Анын эркин аткарган кызматчылары дейт. 또 22절에 보면 22 аятты карасак, анын 보실래요? бардык иштери, ал бийлик кылган бардык жерде Теңирди даңктагыла. Менин жаным Теңирди даңкта. 여호와의 지으심을 받고 그 다스리는 모든 곳에 있는 너희 천사여. Анын бардык иштери, ал бийлик кылган бардык жерде Теңирди даңктагыла дейт. 그러니까 천사란 존재가 분명하게 있습니다. Периштелер бар. 이것도 천사가 지금 와 있을 거예요. Азыр деле бул жакта периштелер жүрсө керек. 지금 우리 이야기 하네 하고 있을 겁니다. Азыр болсо апей биз жөнүндө айтып атат го деп атса керек. 네, 천사는 어떤 존재이냐? Периштелер болсо алар кандай? 이 세상에 다 있어요. Алар бул дүйнөдө бар. 하나님이 천지에 충만하신 것처럼 Кудай бул дүйнөнү толтуруп турган сыяктуудай, 천사도 세상에 충만하게 있습니다. периштелер дагы бул дүйнөдө толтура. 그래서 하나님의 일을 이루어가는 거죠. Ошондуктан Кудайдын ишин аткарышат. 자기 마음대로 하는 것이 아니고요. Өздөрү каалаган иште эмес, 하나님 말씀을 이루는 천사입니다. Кудайдын сөзүн аткарган периштелер. 그래서 능력이 있다고 그랬잖아요. Ошондуктан күчтүү периштелер деп атпайбы? 성경 많은 곳에 그 내용들이 나와 있습니다. Ыйык жазынын көп жеринде бул жөнүндө жазылган. 옛날 그 남유다의 히스기야 왕 시대에 북방 아수르가 쳐들어왔잖아요. Мурун Хиския падышанын учурунда Ашур падышачылыгы чабуул жасабады беле. 그때 얼마나 무섭게 한지 모릅니다. Ошондо канчалык коркутту эле. 그때 이사야 선지자가 활동하고 있었죠. Ошол кезде Ышая пайгамбар бар болчу. 그들이 하나님께 기도했고 Алар Кудайга сыйынышты. 하나님은 한 천사를 보내서 Ошондо Кудай аларга бир периштени жиберип, 아수르 군대 18만 5천 명을 하룻밤에 다 죽여버렸어요. Ашур падышачылыгынын көптөгөн аскерлерин бир түндүн ичинде өлтүргөн болчу. 그 내용이 이사야 37장에 기록돼 Бул 있잖아요. жөнүндө Ышая 37-бөлүмдө жазылып турат. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Ошондо Теңирдин периштеси чыгып, Ашур кошунунан 185 000 адамды өлтүрдү. Эртең менен туруп өлүп жаткан адамдарды көрүштү. 천사가 나가서 아수르 군대 18만 5천 명을 하룻밤에 죽여버렸어요. Периште келип Ашур аскерлерин 185 000 адамын өлтүрдү. 자, 천사가 능력이 있죠? Периштелердин күчү барбы? 놀라운 능력을 가지고 있는 거예요. Аларда укмуштуудай күч бар. 물론 하나님이 지시하시고 그 일을 이루는 게 천사예요. Албетте Кудай буйрук кылган ишти периштелер аткарышат. 그리고 또 출애굽 당시에요. Анан Мисирден чыгуу учурунда 애굽 땅에 10가지 재앙을 내렸잖아요. Мисир жерине 10 жаза түшүрүлбөдү беле? 마지막 재앙이 장자가 죽는 재앙입니다. Акыркы жаза болсо бул тун уулунун өлүмү болгон. 근데 누가 그 장자를 죽였을까요? Бирок ошол тун уулдарды ким өлтүрдү эле? 그것도 천사였어요. Ал дагы периште болгон. 그래서 출애굽기 12장 23절에 보면 Ошондуктан Мисирден чыгуу 12-бөлүм 23-аятты карасак, 참 읽어보실래요? мен окуп берейин. Теңир Мисирди кыйратуу үчүн бара жатканда, эшигиңердин маңдайчасы менен эки кашегинди канды көрүп, кыя өтүп кетет. Кыйратуу үчүн келе жаткан кыйратуучуну силердин үйүңөргө киргизбейт дейт. 그렇죠. 천사들이 가서 피를 바르지 않은 집 장자를 다 죽여버렸잖아요. Мында дагы периштелер барып, кан сыйпалбаган үйдүн тун уулун өлтүргөн. 천사의 능력입니다. Бул дагы периштенин күчү. 또 천사는 한 도시를 완전히 멸망시킬 수도 있어요. Периштелер бир шаарды кыйратып салышкан. 그래서 사무엘하 24장 16절에 보면 Ошондуктан 2 Шамуэль 24-бөлүм 16-аятты карасак, 또 мен 읽어보실래요? окуп берейин. Периште Иерусалимди кыйратуу үчүн ага каршы колун сунду. Бирок Теңир алаамат түшүргөнүнө өкүнүп, элге кыргын салган периштеге жетишет, эми колуңду түшүр деди. Теңирдин периштеси ошол учурда Жебустук Арабенанын кырманынын жанында эле. 천사가 예루살렘을 향하여 예루살렘을 멸망시키려고 했잖아요. Периште Иерусалимди кыйратуу үчүн ага каршы колун сунду дейт. 물론 하나님이 말리셨죠. Албетте Кудай аны 잠시 токтотту. 기다려. Жетишет деп. 그러니까 천사의 능력이 이렇다는 거죠. Периштенин күчү ушундай. 많은 사람을 죽일 수도 있고 Көптөгөн адамдарды да өлтүрө алат. 도시 전체를 없애버릴 수도 있고 Бир шаарды такыр жок кылып сала алат. 물론 하나님의 능력이죠. Албетте бул Кудайдын күчү. 하나님이 그 능력을 주시고 그 일을 행하는 게 바로 천사라는 겁니다. Кудай аларга ушундай күчүн берип, анан ошол ишти аткардырып атат. 우리 마지막 이제 7년 환란 때 그 내용 잘 알고 있잖아요. Анан акыркы 7 жылдык кайгыда эмне болорун билесиздер да. 이제
구원받은 사람을 다 하늘로 데려가신 다음에 биринчи куткарылган адамдардын баарын асманга алып кеткенден кийин 이 세상을 심판하실 때 бул дүйнөнү соттогондо 누가 심판을 하죠? ким соттойт? 예, 천사들이 심판을 하잖아요. Периштелер соттойт да. 이 세상 전체를 심판하시는 бүт 거예요. дүйнө жүзүн соттойт. 아주 무시무시하게 심판하잖아요. Аябай коркунучтуу соттойт. 우리가 천사의 능력을 알아야 됩니다. Биз ошол периштелердин күчүн билиш 물론 керекпиз. 하나님의 능력입니다. Албетте анын баары Кудайдын күчү. 하나님께서 천사들을 통해서 그 일을 시키시는 거예요. Кудай болсо ошол ишти периштелерге тапшырып атат. 이게 천사가 하는 일입니다. Бул периштелердин иши ушундай. 능력이 있죠. Алар күчтүү экен. 그리고 천사는 하나님의 종이라고 그랬습니다. Анан периштелер болсо Кудайдын кулдары деп атат. 딱 하나님 앞에 대기하고 있다가 Кудайдын алдында күтүп турушат. 하나님이 이거 해 지시하면 Ошондо Кудай аларга силер муну кылга деп буйрук бергенде 즉시로 행하는 것이 바로 천사라는 겁니다. ошол замат аткарган периштелер. 그런데 성경에서 대표적인 세 천사가 있잖아요. Бирок ыйык жазууда негизги 3 периште бар. 하나님의 소식을 전하는 가브리엘 천사. Кудай айткан кабарды жеткизген периште Жебриэл периште. 잘 아시죠? Жакшы эле билесиздер да. 그래서 마리아에게 가브리엘 천사가 다녀갔고 Ошондуктан Мариямга Жебриэл периште 또 келген. 요셉에게도 가브리엘 천사가 갔잖아요. Ан Жусупка дагы Жебриэл периште 그래서 барган. 하나님의 뜻을 전하지 않습니까? Аларга барып Кудайдын эркин жеткизген. 바로 가브리엘 천사예요. Бул Жебриэл периште. 또 전쟁의 천사가 있죠. Ан согуштун периштеси бар, туурабы? 바로 미카엘 Ал 천사장. Михаил периштелердин башчысы. 바로 하나님의 뜻을 받들어서 전쟁하는 천사가 있어요. Кудайдын эрки менен согушкан периште. 또 하나님이 계신 곳에서 하나님을 섬기는 천사들도 있습니다. Жана Кудай болгон жерде Кудайга кызмат кылганда периштелер бар. 그 대장 이름이 Ан 루시퍼였어요. ал периштелердин башчысынын аты Люцифер болгон. 바로 하나님이 계신 곳에서 하나님을 섬기는 천사. Кудай болгон жерде Кудайдын жанында Кудайга кызмат кылган периште. 크게 세 천사장 이름이 성경에 기록이 되어 Ан 있고 ыйык жазууда ушул периштелердин башчыларынын үчөөсүнүн аты жазылат. 그리고 거기에 딸린 많은 천사들이 있죠. Жана ал периштелерге таандык дагы көптөгөн периштелер бар. 자, 천사는 특징이 있습니다. Ан периштелердин өзгөчөлүгү бар. 히브리서 1장 14절에 보시면 Еврейлерге 1-бөлүм 14-аятта 모든 천사들은 부리는 영으로서라고 기록이 되어 있습니다. периштелер болсо кызмат кылуучу рухтар деп жазылат. 천사는 영적인 존재라는 거죠. Периштелер рух экени жөнүндө жазылып атат. 예, 사람도 영적인 존재잖아요. Адамдарда дагы рух барго. 하나님은 영이시니 Кудай рух деп айтылат. 하나님도 영적인 존재. Кудайда рух болуп атат. 또 사람도 영적인 존재. Адамдарда дагы рух болуп атат. 천사도 영적인 존재. Периштелер дагы рух болуп атат. 이게 무슨 말입니까? Бул эмнени түшүндүрөт? 바로 자유 의지를 가지고 있다는 거예요. Аларда тандоо эркиндиги бар экендигин түшүндүрөт. 하나님 말씀에 순종할 수도 있고 불순종할 수도 있다는 겁니다. Бул сөз болсо Кудайдын сөзүнө тиле алат, же болбосо каалабаса тиле албай койсо да болот деген сөз. 그것이 영을 가진 존재는 다 그런 마음을 가지고 있어요. Кимде рух бар болсо баарында ушундай жүрөк бар. 이 사람들 보세요. Адамдарды деле карасаңыздар. 자기가 보여 하나님이라 이 사람들도 얼마나 많이 있습니까? Өздөрүн мен Кудаймын деп айткан адамдар канчалык көп. 하나님께 순종할 수도 있고 Кудайга тиле алышы мүмкүн, 계속 고집 부리고 불순종할 수도 있고 өзүнүкүн бербей тиле албай жүрө бериши мүмкүн. 영이 있기 때문에 그러죠. Бул эмне үчүн мындай? 근데 Рух бар 루시퍼라는 болгондуктан. 천사가 하나님을 도전하잖아요. Бирок Люцифер деген периште Кудайга каршы чыгат. 그 내용이 이사야서 14장에 기록이 되어 있습니다. Бул жөнүндө болсо Ишая 14-бөлүмдө жазылып турат. 어떻게 도전한 줄 아세요? Ал кандайча каршы чыкты эле 예, билесиздерби? 이렇게 도전하죠. Мындайча каршы чыккан. 이사야 14장 12절부터 말씀입니다. Ишая 14-бөлүм 12-аяттан баштап карасак, 읽어보실래요? мен окуп берейин. Таң жылдызы, таң уулу, сен асмандан кандай куладың? Элдерди тебелеп тепсөөчү, сен жерге кулап түшүп, кандай талкаландың? 또 아침의 아들 계명성 Таң жылдызы, таң уулу. 영어 성경은 루시퍼로 번역이 되어 있습니다. Англис тилинде бул жакта сөздөр Люцифер деп которулат. 어찌 그리게 하늘에서 떨어졌느냐? Сен асмандан кандай куладың? 너 열국을 엎은 자여. Элдерди тебелеп тепсөөчү, 어찌 그리 땅에 찍혔는가? сен жерге кулап түшүп дейт. 이 루시퍼라는 천사가 하나님을 섬기는 천사장이었습니다. Люцифер деген периште болсо Кудайга кызмат кылган периштелердин башчысы болгон. 근데 그 지위를 뺏기고 쫓겨났죠. Бирок ал ордун тарттырып куулуп түштү. 이제 그 이유를 설명해 주고 있는 Эмне 겁니다. үчүн андай болгонун бул жакта түшүндүрүп атат. 하늘에서 떨어졌고 Сен асмандан куладың дейт. 그리고 열국을 엎은 자여 Ан 그랬습니다. элдерди тебелеп тепсөөчү деп атат. 이게 무슨 말일까요? Бул кандай маанидеги сөз? 예,
에덴 동산에서 эден багында 하와를 넘어뜨렸잖아요. обону кулатпадыбы? 그리고 하와를 통해서 아담을 넘어뜨렸어요. ал эми обо аркылуу адамды кулатты. 그 전 세계를 엎어버렸잖아요. ошо бүт жер жүзүн тебелеп тепсе оодарып 인간을 салды. 완전히 타락시켜 버렸잖아요. адамдарды такыр бузуп салды. 누가 그 일을 했습니까? бул ишти ким кылды? 예, 루시프라는 천사가 그 일을 했어요. люцифер деген периште ошол ишти кылды. 그래서 이 말씀을 하고 있는 거예요. ошол себептен бул сөз айтылып атат. 너 그런 적 있잖아. сен ушундай кылбадың беле? 너 그랬잖아. сен ушундай кылбадыңбы? 그럼 13절에 보면 13 аятты карасак, 자, 우리 같이 읽어 бул 보실까요? аятты болсо баарыбыз чогуу окуйлу. бирок сен өз жүрөгүңдө мындай деп айттың эле: асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем. тоодо сансыз кудайлардын арасында түндүктүн четинде отурам. 자, 어떤 마음을 가지고 있었죠? анын жүрөгү кандай болуп атат? 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 나의 보좌를 높이리라. асманга чыгып, тагымды Кудайдын жылдыздарынан жогору коем. 내가 북극 지폐 산 위에 좌정하리라. тоодо сансыз кудайлардын арасында түндүктүн четинде отурам. 이게 무슨 말이에요? бул эмне болгон сөздөр? 내가 해보겠다는 거잖아요. ушу мен ошону кылам деп атпайбы, мен ушундай кылам деп атпайбы? 하나님과 비교해보겠다는 말이잖아요. өзүмдү Кудайга теңдейм деп атат. 내 보좌를 높이리라. тагымды көтөрөм деп атат. 내가 좌정할 거다. 북극 지폐는 하나님이 계신 장소예요. түндүк четинде отурам деп. түндүк жакта ошо Кудай отурууга болгон жер. 그러니까 하나님처럼 되려고 했다 그 말이죠. Кудайдай болгусу келген. 천사가, периште. 하나님의 일꾼인 천사가 Кудайдын кызматчысы болгон периште. 하나님을 도전했잖아요. Кудайга каршы чыгып атат. 그래서 결국 쫓겨나게 된 거지 анан 않습니까? ошол себептен куулуп чыкканда. 그래서 14절 15절에 보면 ошол себептен 14-15 аяттарды карасак, 같이 읽어 чогуу 보시겠습니다. окуйлу. Булуттардын үстүнө чыгам, бардыгынан жогору тургандын өзүнө окшоп калам. Бирок сен өлгөндөр жаткан жайга, түпкүрдүн түбүнө түшүрүлдүң. 지극히 높은 자와 비기리라. бардыгынан жогору тургандын өзүнө окшоп калам. 그러니까 천사 주제에 하나님을 도전하게 되고 периште болуп туруп Кудайга каршы чыгып атат. 결국 세상에 이제 쫓겨나게 되잖아요. ошол себептен бул дүйнөгө куулуп түштү. 이제 그 내용을 설명해 주고 있는 겁니다. ошол мазмунду бул жакта түшүндүрүп берип 우리요 атат. 성경 창세기를 읽다 보면 한 가지 이상한 내용이 있어요. биз сиздер менен башталыш китебин окуп атканда бир кызыктай нерсе бар да. 창세기 1장의 내용은 하나님께서 천지 만물을 창조하신 내력을 쭉 기록을 하고 있잖아요. башталыш биринчи бөлүмдө Кудай бул дүйнөнү жараткандыгы жөнүндө жазылат го. 근데 만드실 때마다 하나님이 하신 말씀이 있어요. анан Кудай ар бир нерсени жараткан сайын бир сөздү кайталап айткан да. 하나님 보시기에 좋았더라. ошо Кудай жакшы экенин көрдү деп. 하나님 보시기에 좋았더라. Кудай жакшы экенин көрдү деп. 하나님이 천지 만물을 만드시고요. Кудай асман менен жерди жаратып, 만드실 때마다 좋았더라. ар бир нерсени 좋았더라. жараткандан кийин жакшы экенин көрдү деп айтылат. 그런데 бирок 둘째 날 하나님이 하늘을 만드실 때는 экинчи күнү Кудай асманды жаратканда 좋았더란 말이 없어요. жакшы экенин көрдү деген сөз жок. 아무리 찾아봐도 그 말씀이 없습니다. каяктан издебе ал сөз жазылбайт. 하나님 일부러 빼먹었을까요? Кудай ал сөздү жазам деп унутуп калдыбы? 그렇진 않으실 텐데 албетте андай эмес да. 왜 그 말씀이 없을까요? эмне үчүн андай сөз жок? 예, 언제죠? 하늘을 만들 때. анткени асманды жаратканда ушул сөз жок болуп атат. 성경은 무엇이라 말합니까? ыйык жазууда эмне деп айтылат? 마귀를 보고 하는 말이 있어요. шайтан жөнүндө айтылган сөз 바로 бар. 공중의 권세 잡은 자라고 말을 합니다. абада бийлик кылуучу деп. 그래서 에베소서 2장 2절에 보시면 эфестиктерге экинчи бөлүм экинчи аятты карасак, 마귀에 대해서 설명을 하시면서 бул жакта шайтан жөнүндө түшүндүрүп атат. 읽어 보실래요? мен окуп берейин. бир кезде бул дүйнөнүн адаты боюнча абада бийлик кылып жаткан төрөнү жана Кудайга баш ийбеген адамдарда азыркы учурда аракеттенип жаткан рухтун каалоосу боюнча жашачусуңар. 예, 공중의 권세 잡은 자를 따랐다. абада бийлик кылып жаткан төрөнүн дейт. 우리가 구원받기 전 상태를 설명해 주고 있잖아요. биз куткарылып алганга чейинки абалыбызды да түшүндүрүп атат. 세상의 모든 사람은 다 공중의 권세 잡은 자를 따라가고 있다. ошо дүйнөдөгү баардык адамдардын бардыгы абада бийлик кылып жаткан төрөнү ээрчип жашайт. ошонун 그자가 каалоосу боюнча 누굽니까? жашайт. ал ким? 악한 영이라고 말하고 있잖아요. жаман рух деп айтылып атат. 오늘 본문의 내용도 ушу 마찬가지입니다. бүгүнкү негизги аятта деле 하늘에는 악한 영들과의 싸움이라. ошо асмандагы жаман рухтар менен, 항상 하늘에는 악한 영들이라고 그러잖아요. асманда ушу жаман рухтар деп айтылат. 그 하나님을 말씀하시는 것이 아니라 Кудай жөнүндө айтылып аткан жок ал. 바로 공중에 딱 머물러 있는 거예요. абада жүрүшөт алар. 그 사람들을 유혹하고 미혹하는 анан 겁니다. адамдарды азгырып, аларды кулатып, 하나님이 창세기
1장 그리고 2장에 보면 아담에게 말씀하셨습니다. Анан биз болсо башталаш 1-бөлүм, 2-бөлүмдөрдү карай турган болсок, Кудай 에덴 동산을 адамга 만들어 주시고 мындай сөздөрдү айткан, ага Эден багын жаратып берип, 그 잘 지키라고 말씀을 하셨어요. аны жакшы кайтарды, сакта деген болчу. 다스리며 지키게 하시고라고 말씀을 하셨는데 Башкарсын жана сактасын деп берген. 자, 창세기 2장 15절입니다. Башталыш 2-бөлүм 15-аят. 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Эден багын иштетсин жана сактасын деп Кудай Теңир адамды ошол бакка жайгаштырды. 물론 이제 키르기즈 러시아 성경은 경작하며라고 번역이 되어 있는데 Албетте кыргыз тилинде, орус тилинде котормодо иштетсин деп жазылып турат. 다른 번역에 보면 Бирок башка тилде котормолордо 지키게 하시고 кайтарсын, ошо сактасын деп 한국 성경도 지키게 하시고 다스리게 하시고 башкарсын деп айтылат да. 다스리며 지키게 하시고 Бийлик кылып башкарсын жана сактасын деп атат. 영어 성경도 Англис тилинде дагы 다스리며 지키게 하시고 башкарсын жана сактасын деп дейт. 왜 지키라고 하실까요? Эмне үчүн сактасын деп атат? 아담이 세상의 왕인데 Адам ата бул дүйнөнүн падышасы болуп атат. 왜 지키라고 말씀을 하시죠? Эмне үчүн ага сакта деп атат дүйнөнү? 예, 아담이 가진 것을 빼앗으려는 존재가 있기 때문이잖아요. Анткени Адам атанын колунда болгон нерсени тартып алайын деген бирөө болгондуктан. 이미 하나님이 아담을 만들기 전에 Анткени Кудай Адам атаны жаратканга чейин 공중에 эле 마귀가 딱 머물러 있잖아요. абада шайтан болгон. 하나님이 일부러 시험을 하게 허락하셨어요. Кудай болсо аны сынаш үчүн атайын жол берип койгон. 아담을 시험하셨잖아요. Адам атаны сынабадыбы? 선악과 먹지 말라고 분명히 말씀하셨어요. Жамандык менен жакшылыкты таанытуучу дарактын жемиштен жебе деп айткан. 먹으면 정령 죽으리라. Даам таткан күнү өлүп каласың деген. 하나님은 사람을 로봇으로 만드신 것이 아니잖아요. Кудай болсо адамдарды робот катары жараткан эмес да. 스스로 결정할 수 있는 자유 의지를 주시고 Өздөрү чечим чыгара ала тургандай тандоо эркиндиги бар. 그 자유 의지를 가지고 하나님을 선택하기를 원하셨던 겁니다. Ошол тандоо эркиндиги менен Кудайды тандашын каалаган. 그리고 지금 우리도 마찬가지죠. Азыр бул бизге да тиешелүү. 그래서 아담에게 다스리며 지키게 하시고라고 말씀을 Ошол 하셨는데 себептен Адам ата ошо башкарсын жана сактасын деген. 물론 아담은 실패했죠. Албетте Адам ийгиликсиз жаратты. 마귀의 거짓말에 넘어갔죠. Шайтанга алданып калды. 하나님이 딱 그렇게 하신 겁니다. Кудай ушундай кылды. 근데 사실 마귀는 사람을 시험할 수는 있어요. Албетте шайтан болсо адамдарды сынай алат. 근데 걱정할 필요가 없는 것이 Бирок кабаттаныштын кереги жок. 딱 하나님이 허락하신 범위까지만 시험하게 하세요. Кудай чек койгон жерге чейин гана сынай алат. 어떤 분은 그래요. Кээ бирлер айтат го. 마귀 당장 없애버리시죠. Шайтанды жок кылып эле салбайбы деп. 왜 남겨둬가지고 Эмне анын калтырып коюп, 사람을 시험하게 하고 адамдарды сынасын деп атат. 사람을 서로 전쟁하게 하고 Адамдар бири-бири менен согушуп атышат. 왜 그렇게 하십니까? Эмне үчүн мындай кылып атат? 마귀 당장 없애버리면 되잖아요. Жөн эле шайтанды жок кылып салса болот да. 천사 너 이리 와. Периште сен бери кел деп эле. 하나님을 네가 가면 나를 도전했어. Сен немага каршы чыгып атасың деп айтып эле. 당장 지옥에 넣어버리면 될 텐데. Жөн эле тозокко салып салса болот эле го. 일부러 남겨두셨거든요. Бирок атайын калтырып койгон. 하나님이 역사를 위해서 남겨두신 거예요. Кудайдын иши үчүн калтырып койгон. 진짜 경건한 사람을 선택하기 위해서 남겨두신 겁니다. Чындап такыба адамдарды тандап алыш үчүн калтырып койгон. 그래서 마귀가 아담을 시험했죠. Ошол себептен шайтан Адам атаны сынады. 하나님이 아담한테요. Кудай болсо Адамга 시험에 넘어지라고 시험을 하게 하신 것이 아닙니다. сыноодон кулап калсын деп сыноо берген жок да. 분명히 말씀하셨어요. Ага башына так эле айткан, 먹지 마라. жебе деп. 정령 죽는다. Даам таткан күнү өлүп каласың 근데 деп. 마귀는요. Бирок шайтан 먹어라. же, 죽지 않는다. өлбөйсүңөр. 그걸 먹기만 하면 Жөн эле жесең 너는 하나님과 똑같이 될 것이야. Кудайга окшоп каласың. 딱 그렇게 하와를 유혹했잖아요. Ушундайча обойнен азыратко. 그렇죠? Туурабы? 그걸 네가 따먹는 순간 Анан сен жер менен 네가 하나님처럼 될 줄을 하나님이 알고 сен 계시기 Кудайдай 때문에 болуп каларыңды Кудай билет. 왜 그렇게 유혹했을까요? Эмне үчүн мындайча азгырды? 이 마귀 스스로 하나님처럼 되려고 하다 쫓겨났잖아요. Анткени шайтан өзү деле Кудайга окшош болгусу келгендиктен куулуп чыкпады беле. 그런 시험을 딱 하와에게 시험을 한 거예요. Ошондой нерсе менен обону азгырып атат. 하와는 그 시험에 넘어졌고요. обо болсо ал сыноодон кулап 또 калды. 아담은 하와의 유혹에 또 넘어지게 된 거예요. Адам ата болсо обойнен азгыргана кулап калды. 물론 하나님이 일부러 그렇게 하신 것이 아닙니다. Албетте Кудай атайын ошондой болсун деген эмес. 잠시 동안만 사람을 시험하도록 허락하시는 거예요. Бир аз убакытка гана адамдарды сыноого уруксат берет. 근데 허락하실 때도 Бирок уруксат бергенде дагы 딱 한계를 정해 주십니다. чек да коюп берет. 요까지만 시험해. Ушуга чейин эле сына деп. 더 이상 시험하지 마. Андан артык сынаба.
정해 주십니다. деп да чегин коюп берет. 욥기에 그 내용이 나와 있잖아요. Аюп китебинде бар го мындай мазмун. 욥은 정말 믿음은 좋은 Аюп 사람이었습니다. болсо аябай ишеними жакшы адам болгон. 하나님이 욥을 자랑했잖아요. Кудай Аюп менен мактанбады беле? 세상에서 욥 같은 사람을 네가 본 적이 있냐? Дүйнөдө Аюптай адамды көрдүң беле деп. 하나님이 천사들 앞에서 자랑했다니까요. Кудай болсо ал менен периштелердин алдында мактанган. 정말 욥처럼 믿음 좋은 사람이 없다. Аюптай ишеними жакшы адам жок деп. 하나님이 자랑하니까 Кудай мактангандыктан 마귀가 살짝 와서 말했죠. шайтан келип айтып атпайбы? 하나님, Кудай, 하나님이 욥을 지켜주시니까 욥이 하나님을 섬기는 거죠. Кудай сен Аюпту коргоп, ан менен жүргөндүктөн Аюп сага кызмат кылып 욥에게 복을 атат. 주고 Ага батаңды берип атасың. 모든 걸 다 잘되게 해주시니까 Бүт нерсеси жакшы болуп атат. 욥이 하나님을 섬기는 거죠. Ошондуктан Аюп Кудайга кызмат кылып атат да. 몽땅 뺏어가 보세요. Ошо болгон нерсесин баарын тартып алып көрчү. 당장 하나님을 저주할 걸요. Ошол замат акарат келтирет деп. 마귀가 또 하나님 마음을 충돌시키잖아요. 충동시키잖아요. 마음을 이렇게 하도록 만들잖아요. Ошо Кудайды да ушундай айтып атат да Кудайга барып. 하나님이 어떻게 하십니까? Ошондо Кудай эмне кылат? 그래 좋다. Ошо мейли, 네가 시험 한번 해봐라. сен анда сынап көр. 근데 요까지만 해라. Бирок ушуга чейин гана, ушул чекке чейин гана 한계를 정해 주셨어요. деп чегин коюп берет. 욥기 1장 12절이죠. Аюп 1-бөлүм 12-аят. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Ошондо Теңир шайтанга: "Мына анын колунда болгонун баары сенин колуңда, бирок өзүнө тийбе" деди. Ошентип шайтан Теңирдин алдынан кетти. 자, 사단아. Шайтанга айтып атат: 욥의 생명은 그 몸엔 욥은 절대 건드리지 말고 "Бирок өзүнө тийбе" деп атат. 나머지 모든 거 네가 다 건드려 봐라. Мына анын колунда болгон баары сенин колуңда. 어떻게 됐습니까? Ошондо эмне болду? 마귀가 무슨 일을 했죠? Шайтан кандай иш кылды? 재산 다 없어지게 만들었어요. Бүт мал мүлкү жок болгудай кылды. 하늘에 불이 떨어져서 짐승을 태워버리기도 하고요. Асмандан от түшүп, ошол бүт малын өртөп салгыдай кылды. 또 도적이 와서 짐승을 다 빼앗아가기도 하고 Уурлар келип, малын урдап кеткидей кылды. 한 개도 남은 것이 없어요. Эч нерсе калбай калды. 그리고 욥에게 10명의 자녀가 있습니다. Аюптун 10 баласы болгон. 그날 한꺼번에 죽어버렸죠. Ошол күн бир күндүн ичинде 10 тең өлүп калды. 집에서 음식을 먹고 있는데 Үйдө биргеликте тамактанып отурушкан болчу. 큰 바람이 불어서 Аябай катуу шамал согуп, 집을 무너지게 만들어 버렸죠. үйдү уратып салды. 누가 그렇게 했죠? Ким бул ишти кылды? 사단이. Шайтан. 물론 하나님이 허락하신 겁니다. Албетте бул ишке Кудай жол берген. 하늘에서 불이 땅에 떨어지게 하고 Асмандан от түшүрүп, 도적을 보내서 다 빼앗아가게 하고 ууру жиберип баарын урдатып, 종들을 다 죽이게 하고 кулдарын өлтүртүп, 10명의 자녀도 다 죽여버리고 10 баласын да өлтүрүп, 보세요. 능력 있습니다. 그죠? мына ушундай күчү бар бекен? 하나님이 허락하셨습니다. Кудай уруксат берген болчу. 그렇게 하지만 욥에게는 손대지 마라. Ушундай кыл, бирок өзүнө тийбе. 또 마귀가 하나님에게 갔잖아요. Анан шайтан да Кудайга барат. 하나님이 마귀에게 말합니다. Анан ошондо Кудай шайтанга айтат: 내가 네 말대로 그렇게 해줬다. "Сен айткан боюнча рухсат бердим. 하지 욥의 모습을 봐라. Бирок Аюпту кара. 욥은 원망하지 않았거든요. Аюп наалган жок. 그 어려운 상황에 절대 원망하지 않았습니다. Ушундай кыйынчылыкка душар болсо да наалган жок. 난 태어날 때 빈손으로 Мен 태어났습니다. жалаңач болуп төрөлгөм. 내 가진 모든 것은 다 하나님이 주신 것입니다. Менде болгон нерсенин баарын мага Кудай берген. 주신 분도 하나님이시고 Берген да Кудай, 그리고 다시 가져가시는 것도 жана 하나님이십니다. алган да Кудай деп. 하나님을 찬양했다니까. Кудайды даңктаган болчу. 욥의 믿음을 보세요. Аюптун ишенимин карасаңыздар. 하나님이 얼마나 흐뭇해했을까요? Ошондо Кудай аны менен канчалык сыймыктанды. 자, 네 말대로 내가 Мына 해주었다. сен айткан боюнча кылдым. 욥이 얼마나 믿음이 좋냐? Ишеним канчалык жакшы. 마귀가 또 시험을 하는 거예요. Ан дегенде шайтан кайра сынап атат. 하나님, Кудай, 아직 욥이 자기 몸에는 병이 ан 없으니까, Аюп азыр ооруган жок да. 몸에는 고통이 없으니까 Ан денеси кыйналган жок. 아직 하나님이 원망하지 않는 겁니다. Ошондуктан сага наалып нааразы болгон. 몸에 큰 고통을 줘 보십시오. Ан денесин аябай кыйнап көрчү. 반드시 하나님을 원망할 겁니다. Ошол замат Кудайга нааразы болот. 하나님 알았다. Дегенде Кудай 또 해봐라. макул дагы кылып көр 또 허락해 주세요. деп уруксат берип атат. 그래서 욥기 2장 6절에 보면 Аюп 2-бөлүм 6-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйлу.
Ошондо Теңир шайтанга: "Мына, ал сенин колуңда, бирок анын жанына тийбе" деп айтты. 그래, 네 마음대로 한번 해봐라. Мейли анда өзүң каалагандай 하지만 кыл. 그의 생명은 손대지 마라. Бирок анын жанына тийбе. 욥이 얼마나 큰 질병을 앓게 됐습니까? Ошондо Аюп кандай катуу ооруга чалдыкты. 머리끝부터 발끝까지요. Башынан бутуна чейин 엄청난 병이 들어서 аябай катуу ооруга чалдыгып, 얼마나 가렵고 힘든지 денеси аябай кытышып, аябай кыйналган. 얼굴은 몸은 까맣게 타버리고요. Денеси да капкара болуп калган. 밤에 잠을 자지도 못하고 Түн ичинде уктай да албай калган. 얼마나 큰 고통 속에 지냈습니까? Канчалык катуу азапка кабылган. 친구들이 욥을 찾아왔잖아요. Достору Аюпка келишет го. 욥이 너무 비참한 모습으로 있으니까 Аюп ушундай аянычтуу абалда болуп калгандыктан 일주일 동안 아무 말도 못했다니까. аны көрө алышып, бир жума бою эч нерсе деп айта алышкан эмес. 욥이 너무 고통 가운데 있으니까. Анткени Аюп ушунчалык азап тартып аткандыктан. 욥은 그 가운데서도 하나님을 원망하지 않았어요. Бирок Аюп ошондой болсо дагы Кудайга нааразы болгон жок. 자, 하나님이 허락하시는 거예요. Кудай ушундай болушуна уруксат берген. 요까지만 해라. Ушуга чейин эле кыл деп. 요까지만 해라. Ушуга чейин эле кыл. 마귀에게 시험을 허락하시지만 한계를 정해 주시는 겁니다. Шайтан сынаганына уруксат берет, бирок чек да коюп берет. 자, 그런 하나님이 Ошондой Кудай, 우리도 시험 받도록 허락하실까요, 안 하실까요? ошондой бизди дагы сыналсын деп уруксат беречи, бербейби? 허락하십니다. Берет. 우리도 한번 시험 받게 허락해 주세요. Бизди да мейли сынап көр деп айтат. 그래서 베드로전서 4장 12절에 보면요. 1 Петр 4-бөлүм 12 аятты карасак. 12절 13절 말씀입니다. 12, 13 аяттар 같이 한번 읽어 보시겠습니다. чогуу койлуу. Сүйүктүү бир туугандар, сыналышыңар үчүн жиберилип жаткан оттуу сыноону жат нерсе катары өгөйлөбөгүлө. 자, 구원받은 사람에게도 믿음을 실현하기 위한 불시험이 온다고 되어 있잖아요. Куткарылган адамдарга дагы сыналышы үчүн оттуу сыноо жиберилери айтылып жатат. 하나님 우리를 너무너무 사랑하십니다. Кудай бизди абдан сүйөт. 그럼 우리에게 왜 시험을 주실까요? Бирок ошо эмне үчүн бизге сыноо берип атат? 왜 시련을 주실까요? Эмне үчүн ушундай сыноо берип атат? 우리를 축복하기 위해서이죠. Бизге бата бериш үчүн. 바로 영광을 받기에 합당한 사람으로 만들어 가시는 거예요. Даңк алууга татыктуу адам болуш үчүн. 구원은 그냥 다 동일하게 주는 구원입니다. Албетте, куткарылуу баардыгына бирдей берет. 구원은 차별이 없어요. Кудай куткарылуу бериш үчүн эч кимди бөлбөйт. 다 똑같이 구원을 줍니다. Баарына бирдей куткарылуу берет. 근데 상은요, Бирок сыйлык 다르잖아요. ар кимдики ар кандай болот. 당연히 상이 달라야죠. Албетте сыйлык ар кандай болуш керек. 그래서 더 좋은 상을 주기 위해서, Дагы жакшыраак сыйлык алсын деп. 더 큰 영광을 주시기 Дагы 위해서 чоңураак даңкка ээ болсун деп. 우리에게 잠시 동안 시험을 허락하시는 겁니다. Бизди ушу бир аз убакытка сыналууга уруксат берет. 하나님 욥을 시험하셨죠? Кудай Аюпту сынабады беле? 그 결과 나중에 어떻게 된 줄 아십니까? Анын жыйынтыгында эмне болгон билесиздерби? 시험 받기 전보다 모든 게 딱 곱하기 2배가 됐어요. Ал сыналганга чейин, сыналып бүткөндөн кийин бүт нерсеси эки эсе көбөйтүлүп берилди. 양도 2배가 됐고, Койлору да эки эсе көп болду, 소도 2배가 됐고, уйлары да эки эсе көп болду, 자녀도 балдар дагы 2배가 됐어요. эки эсе болуп калды туурабы? 아닌데 деген андай эмес го деген ой келиши мүмкүн сиздерге. 10명밖에 안 주셨는데 Андан кийин деле 10 эле балалы болбоду 근데 деп. 2배잖아요. Бирок баары бир эки эсе болуп 이미 калды да. 10명은 천국에 올라가 있고 Анткени биринчи оносу бериште, 또 10명이 또 анан 생겼으니까 дагы 10 балалы болду. 그중에 딸이 3명이 있는데요. Анан ошолун 3 кызы болгон. 얼마나 예쁜 줄 아십니까? Аябай сулуу кыздар болушкан. 가장 예쁜 딸을 3명을 주셨어요. Аябай сулуу 3 кыз берген. 배나 축복해 주셨죠? Ушундайча эки эсе батасын берди. 결국 우리에게 시험이 있을 때에는 Ошондо бизге сыноо келгенде, 시험을 잘 참고 견디면요 сыноого жакшы чыдап аны жеңе турган болсок, 놀라운 축복이 있는 анда 겁니다. укмуштуудай бата алабыз. 그래서 베드로전서 4장 13절에 보면 Ошондуктан 1 Петр 4-бөлүм 13 аятты карасак, 우리 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты баарыбыз чогуу койлуу. Тескерисинче машаяк тарткан азапка ортоктош болуп жаткандыгыңар үчүн кубангыла. Анткени анын даңкы көрүнгөндө кубанычка жана шаттыкка бөлөнөсүңөр. 자, 예수님께서 우리를 구원하기 위해서 고난 받으셨잖아요. Ыйса бизди куткарыш үчүн азап тартпадыбы?
얼마나 큰 고난을 받으셨습니까? канчалык чоң азап тартты. 우리도 그런 고난에 참여하는 것으로 즐거워해야 된다. Биз дагы ошол азапка ортоктош болуп жаткандыгыбыз үчүн кубаныш 이 керекпиз. 고난은 믿음을 지키기 위한 고난을 말하는 겁니다. Бул азап деген ишенимди сакташ үчүн болгон азап жөнүндө айтылып 뭐 атат. 생활에 어려움을 당하는 고난을 말씀하고 있는 게 아니고 Бул жашоодо кыйынчылыктар жөнүндө айтылган жок. 바로 그리스도의 고난, Бул машаяк тарткан азап деп атат. 그 고난에 참여하는 것으로 즐거워해라. Ошол азапка ортоктош болуп жатканыңар үчүн кубаңла деп атат. 주님 우리를 구원하시기 위해서 고난을 받으셨고 Кудай бизди куткарыш үчүн азап тарткан. 우리도 다른 사람을 구원하기 위해서 Биз дагы башка адамдарды куткарыш үчүн, 또 믿음을 지키기 위해서 ишенимибизди сакташ үчүн 받는 많은 고난들이 있잖아요. көп азап тартабыз го. 그 고난 있을 때 기뻐하고 즐거워하라. Ошондой нерселер үчүн азап тартканыңарда кубаныңла, шаттаңла деп атат. 고난이 왔을 때 슬퍼하지 말고 즐거워하라. Азап келгенде кайгырбастан кубаныңла. 그 이유가 나와 있잖아요. Анын себеби жазылып атат. 그 영광이 나타나실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. Анткени анын даңкы көрүнгөндө кубанычка жана шаттыкка бөлөнөсүңөр. 주님 오시는 그날 Теңир келген күнү 우리가 너무나 큰 영광을 받기 때문이죠. биз абдан чоң даңк ала алабыз. 그래서 시험을 허락하신다. Ошол себептен сыноого уруксат берет. 또 계시록 2장 10절에 보면 Аян 2 бөлүм 10 аятты карасак, 자, 우리 이 말씀도 같이 읽어보겠습니다. бул аятты да баарыбыз чогуу окуйлу. Башыңдан өтө турган кыйынчылыктардан коркпо. Сыналышыңар үчүн шайтан силердин араңардан кээ бирлөрүңөрдү зынданга салат. 10 күн кыйналасыңар. Өмүрүңдүн акырына чейин ишенимдүү бол. Ошондо мен сага өмүр таажысын берем. 예수님께서 스무나 교회에 해주신 말씀이죠. Бул сөздү болсо Иса Смирна жыйынына айткан. 네가 장차받을 고난을 두려워하지 마라. Башыңдан өтө турган кыйынчылыктардан коркпо. 마귀가 너희를 시험할 거다. Шайтан силерди сынайт. 너희가 10일 동안 고난을 받게 될 거다. 10 күн кыйналасыңар. 그러나 내가 죽도록 충성해라. Бирок өмүрүңөрдүн акырына чейин ишенимдүү болгула. 그러면 생명의 면류관을 네게 줄 것이다. Ошондо мен сага өмүр таажысын берем. 자, 마귀가 사람을 시험한다고 되어 있잖아요. Шайтан адамдарды сынаашы жөнүндө айтып атат. 진짜 스무나 교회 그랬습니다. Чындап Смирна жыйыны менен ошондой болгон. 예수님을 믿는 믿음 때문에요. Исага болгон ишенимдери үчүн 많은 사람이 죽임을 당했어요. көп адам өлүмгө дуушар болгон. 집을 다 뺏기고 Үйлөрүн тарттырып ийишкен, 돈을 다 뺏기고 акчаларын тарттырып ийишкен. 남편도 아이도 죽임을 당했어요. Күйөөсү, аял, балдары да өлтүрүлүп, 무조건 도망가야 살 수 있었습니다. качып кеткенде гана жашай алышкан. 그 동네에 살지 못했어요. Өз жеринде жашай алышкан эмес. 도망가야 됩니다. Качыш керек болгон. 가진 것이 뭐가 있습니까? Анын ошондо колунда эмне бар? 진짜 아무것도 없는 상태. Чындап эч нерсеси жок абалда 마치 болгон. 전쟁이 났을 때 다 불타버리고 아무것도 없는 상태 있잖아요. Согуш болгондо баары өртөнүп кетип, эч нерсе жок калгандагыдай абал. 그게 스무나 교회 모습이었어요. Смирна жыйыны менен ошондой болгон. 또 곡식을 맷돌로 갈 때 그 고통이 있잖아요. Жана данды жаргылчакка салып аны майдалап атканда. 곡식을 맷돌로 가면 곡식이 다 으깨지잖아요. Данды болсо жаргылчакка салып аны майдалаганда аябай майда болуп калат го. 그런 큰 고통을 당한 교회가 스무나 교회입니다. Ошондой азап тарткан жыйын бул Смирна жыйыны болгон. 예수님 그 교회에게 하신 말씀이에요. Иса болсо ошол жыйынга карата айтып атат. 내가 다 알고 있다. Мен баарын билем. 걱정하면 내가 다 알고 있다. Кабатырланба, мен баарын билем. 너희가 10일 동안 환난을 받게 될 것이다. 10 күн кыйналасыңар. 왜 날짜를 말씀해 주실까요? Эмне үчүн бул канча күн экенин айтып атат? 10일. 10 күн. 여러분, 10일이 긴 시간이에요, 짧은 시간이에요? Кандай ойлойсуздар? 10 күн деген бул кыска эле убакытпы же абдан узак убакытпы? 내 인생을 생각해 본다면 өзүңүздөрдүн жашооңуздар менен деле карасаңыздар. 내가 60년, 70년, 80년 사는 인생을 생각해 본다면 60, 70, 80 жыл жашаган жашооңуздарды 그 карасаңыздар. 10일은요 Ошого салыштырмалуу 10 күн деген 금방 지나가는 시간이죠. тез эле өтүп кетүүчү убакыт. 오늘이 6월 8일인가요? Бүгүн 8-июньбу? 벌써 6월달 8일 지나갔습니다. Июнь айынан 8 күн өтүп кетти. 그냥 슉 지나갔잖아요. Тез эле өтүп кетти. 짧은 시간이란. Абдан кыска убакыт дегенди түшүндүрөт. 우리가 받는 고난이 아무리 크다고 해도 Биз тартып жаткан азаптар канчалык чоң деп болбосун. 우리가 받을 영광과 비교해 본다면 Бирок биз ала турган даңк менен салыштырганда 정말 짧은 시간이라고 말씀하시는 거예요. аябай эле кыска убакыт дегенди түшүндүрөт. 마귀가 우리를 고난 가운데 던지겠지만
шайтан бизди азаптарга салат. 우리가 고난받는 그 시간들은 Бирок биз тартып жаткан азаптын убактысы 우리가 받을 영광과 비교해 본다면 биз ала турган даңк менен салыштырганда 너무나 짧은 시간이란 말씀이에요. абдан кыска убакыт дегенди түшүндүрөт. 예수님께서 말씀하셨죠? Иса да айтпады беле? 네가 죽도록 충성해라. Өмүрүңөрдүн акырына чейин ишенимдүү бол. 너 죽으라 그런 말이잖아요. Өлүмгө да даяр бол деген сөз. 죽음으로 믿음을 보이라 그 말이잖아요. Өлүм менен ишенимиңерди көрсөткүлө деген 그런 сөз. 너에게 영광의 영광이 있게 될 것이다. Анан ошондо мен сага өмүр таажысын берем. 그렇게 하나님은 마귀의 시험을 허락하신다니까요. Ушундайча Кудай шайтандын сынашына уруксат берет. 그걸 알아야 돼요. Ушул жөнүндө биз билиш керекпиз. 내가 왜 이렇게 어려움이 있는지 모르겠다 하고 슬퍼하시면 안 돼요. Эмнеле мага мындай кыйынчылык келип атат деп кайгырбаш керек. 하나님 우리를 얼마나 사랑하시는데요. Кудай бизди канчалык сүйөт. 우리에게 많은 계획을 가지고 계십니다. Биз үчүн көптөгөн пландарды түзүп койгон. 때로 마귀의 시험을 허락하시는 거죠. Анан кээде ошо шайтандын сынашы үчүн уруксат берет. 하지만 요까지만 해라. Бирок ушул убакытка ушуга чейин эле 아직 내 자녀는 아직 그걸 감당할 힘이 없어. анткени менин баламдын ал нерсени көтөрө турган азыр күчү жок. 요까지만 시험에 Ошондуктан ушуга чейин эле сына 그렇게 말씀하시잖아요. деп ушундай кылат. 그래서 잠언 16장 4절에 보시면 Накыл сөздөр 16-бөлүм 4-аятты карасак, 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Бардыгын Теңир өзү үчүн жаратты. Түгүл мыйзамсызды кайгы күнгө сактап турат. 예, 악인도 악한 날에 쓰기 위해서 하나님이 남겨두신다 그런 Ошо 말씀이에요. мыйзамсызды дагы кайгы күнгө сактап турат деген, ошо мыйзамсызды колдонуш үчүн сактап турат деген сөз. 마귀를 당장 없애는 것이 아니라 Шайтанды ошол заматта жок кылып салбай, 하나님이 지켜보시는 거예요. 남겨두시는 거예요. Кудай калтырып койгон. 그러나 이제 하나님 계획이 다 끝나면요. Бирок Кудайдын планы бүткөндө 어디로 갈까요? каяка кетет? 바로 지옥에 쳐넣어버리잖아요. Аны тозокко салат. 예수님께서 마태복음 25장 41절에 보면 Иса Уста Матай 25-бөлүмдө айткан болчу. 그 지옥에 대해서 말씀을 하시면서 Тозок жөнүндө айтып, 지옥은 тозок деген 마귀와 그 사자를 위하여 예비된 영영한 불이다. шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк от дейт. 지옥을 만드신 목적은 마귀를 쳐넣기 위해서 지옥을 만들어 놓으신 거예요. Тозоктун жаратылган максаты ага шайтанды салыш үчүн жараткан. 아직은 잠깐 내버려 두십니다. Азыр бир аз убакытка калтырып койду. 하지만 인간 구원한 일이 계획이 다 끝나고 나면요. Бирок адамзатты куткаруу иши бүткөндөн кийин 이 세상을 무섭게 심판하실 거예요. бул дүйнөнү абдан коркунучтуу сот менен соттойт. 지금 우리가 은혜 시대에 살고 있습니다. Азыр биз ырайым доорунда жашап атабыз. 누구든지 은혜로 구원받는 시대에 살고 있잖아요. Ким болбосун ырайымдын негизинде куткарылып ала турган убакытта 아직 жашап 그 시대가 атабыз. 끝나고 나면 Бирок бул убакыт бүткөндөн кийин 이 땅은 무시무시한 심판만이 있는 거예요. бул дүйнөнү коркунучтуу сот күтүп турат. 그때는 마귀도 영원한 불못에 들어가는 거예요. Ошондон кийин шайтандагы түбөлүктүү отко түшөт. 마귀와 그 사자를 위하여 예비된 영영한 불. Шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүктүү от. 마귀와 그 함께한 사람이 들어갈 영영한 불못. Жана шайтан менен чогуу болгон адамдарда кире турган түбөлүктүү 그게 от. 지옥입니다. Тозок деген ушундай. 그래서 유다스 1장 6절에 보면 Ошондуктан Жүйүт 1-бөлүм 6-аятты карасак, 한번 мен 읽어보실래요? окуп берейин. Алгачкы абалын сактабай, өздөрүнүн жайын таштап кеткен периштелерди да түбөлүккө байлап, караңгылыкка камап, сот боло турган улуу күнгө сактап койгонун. 예, 자기 지위를 지키지 않았잖아요. Өз ордун сактаган жоктур, алгачкы абалын сактаган жок. 루시퍼란 천사 Люцифер деген периште 지위를 안 지켰어요. алгачкы абалын сактаган жок. 하나님이 이 일을 하라고 시켰는데 그 일을 떠나버렸잖아요. Кудай болсо ал ушул кызматты кылсын деп жараткан, бирок ал кызматын аткарбай койду. 그 심판하신다고 말씀하시고 Ал соттоло турган жөнүндө айтылып атат. 또 계시록 20장 10절에 보면 Аян 20-бөлүм 10-аятты карасак, 또 같이 읽어보실까요? бул аят болсо баары чогуу окуйлу. Ал эми аларды азгырган шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылды. Ал жерде жырткыч жана жалган пайгамбар бар. Алар күнү түнү түбөлүк кыйналышат. 예. 사람을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던지운다. Адамдарды азгырган шайтан күйүп жаткан күкүрттүү көлгө ыргытылат. 그렇죠. 마귀가 마지막 갈 곳은 유황 불못 지옥입니다. Шайтандын эң аягында эмне күтүп турат? күкүрттүү 마귀는 көл. 그걸 너무나 잘 알고 있죠. Шайтан бул жөнүндө жакшы билет. 그래서 지금 우리 마지막 시대 우리가 살고 있잖아요. Биз сиздер менен болсо акыркы убакытта жашап атабыз. 그럼 마귀가 어떻게 할까요? Ошондо шайтан эмне кылып атат? 진짜 지금 발악을 하고 있는 거예요. Азыр болсо бүт аракетин жумшап атат. 사람들을 구원받지 못하게 계속 방해합니다. Адамдар куткарылбасын деп
тынымсыз тоскоолдук жаратат. 많은 이유를 들어서 방해를 해요. ар 이유를 кандай 만들어서 себептерди чыгарып тоскоолдук жаратат. 사람을 더 악하게 만들고요. Адамдардын жүрөгүн убакыттын өтүшү менен аябай катуулантып, огуш менен катуулантып, 온갖 거짓말을 퍼뜨리고 ар кандай жалган менен 사람들이 구원받지 못하게 방해하잖아요. адамдар куткарылбасын деп тоскоолдук жаратат. 그리고 구원받은 사람들에게도요. Куткарылган адамдарга деле, 마귀가 얼마나 많은 시험을 하는지 모릅니다. куткарылып алган адамдарды деле шайтан канчалык сынайт. 신앙생활을 못하게, Ишенин жашоосуна жашабасын деп. 주님과 함께 동행하는 삶을 살지 못하게, Теңир менен бир жолдо басып жүргөн жашоо менен жашабасын деп. 하나님이 맡기신 선한 일을 하지 못하게, Кудай тапшырган жакшы иштерди аткарбасын деп. 마귀가 지금 최대한 발악을 하고 있어요. Шайтан азыр бүт күч аракетин жумшап атат. 우리 지금 마지막 시대에 살고 있잖아요. Азыр биз болсо дүйнөнүн акырына жашап 우리 атабыз. 분명히 알고 있죠. Биз бул жөнүндө билебизби? 마귀가 지금 어떤 모습으로 있을까? Ана ошондо азыр шайтан эмне кылып атат? 우리 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө биз жакшы билиш 그래서 керекбиз. 우리가 제가 시작할 때 말씀해 드린 것처럼 сөздүн башында айтып кеткендей, 우리가 주님과 동행하는 삶으로서만 신앙생활이라고 생각하시면 안 돼요. ишенин жашоосу деген бул теңир менен бир жолдо гана басып жүргөн жашоо деп ойлобоңуздар. 주님과 동행한 삶이라는 게 뭐냐? теңир менен бир жолдо басып жашаган жашоо деген эмне? 이런 마귀와의 치열한 싸움이 바로 신앙생활이에요. Ушундай шайтан менен болгон катуу согуш бул ишеним жашоосу. 성경에 마귀에 대한 여러 가지 이름들이 있습니다. ыйык жазууну карасак шайтандын бир нече аттары бар. 그 이름을 보면 마귀가 하는 일이 뭔지도 알 수 있어요. анын аттары аркылуу дагы шайтандын иши жөнүндө биле алабыз. 첫 번째 마귀를 보고 이렇게 말하죠. биринчи шайтан жөнүндө мындай деп айтылат. 계시록 20장 2절에 보면 Аян 20-бөлүм 2-аятта. 참 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Ал шайтан жана иблис болуп эсептелген байыркы жыланды, ажыдарды кармап алып, 1000 жылга чынжырлап койду. 예, 용, 옛 뱀이요, 마귀요, 사단이라. Шайтан жана иблис болуп эсептелген байыркы жылан, ажыдар. 예, 용은 능력 있는 동물이 용이잖아요. Ажыдар деген аябай эмне күчтүү жаныбар жөнүндө айтылат го. 그렇죠. 용, 무서운 용입니다. ажыдар аябай коркунучтуу жаныбар. 옛 뱀이라고 анан 그랬잖아요. байыркы жылан деп атат. 바로 에덴 동산에서 하와를 유혹했던 뱀, Эден багында обону азырган жылан, 옛 뱀, байыркы жылан, 바로 마귀요, 사단이라. шайтан жана иблис. 우리 이걸 통해서 마귀가 하는 일이 뭔지를 알 수 있죠. ушул нерселер аркылуу дагы шайтандын ишин биле алабыз. 에덴 동산에서 하와를 유혹했습니다. Эден багында обону азгырган. 뱀은 하와를 넘어지게 했잖아요. Шайтан обону кулаткан. 그렇죠? туурабы? 그래서 이 땅 모든 사람을 마귀의 권세 아래 놓게 만들어 버렸습니다. ушундайча бул дүйнөдөгү баардык адамдар шайтандын бийлиги астында болгудай кылып койду. 이제 이 세상에 누구 것이 됐죠? эми бул дүйнө кимдики болуп калды? 사실은요. 아담 하와가 뺏긴 거예요. негизи 마귀한테. адам ата менен обо эне шайтанга тарттырып ийди. 그래서 우리가 잘 아는 누가복음 4장에 보면 бизге жакшы белгилүү болгон Лука 4-бөлүмдө 마귀가 예수님을 시험할 때 하는 말이 있죠. шайтан ыйсаны сынап атканда айткан сөз бар го. 예수님을 높은 산에 데리고 올라갔습니다. ыйсаны бийик тоого алып чыгып, 천의 영광을 다 보여주었죠. бүт падышачылыктардын даңкын көрсөтөт. 그리고 하는 말이 있습니다. анан айткан сөзү бар. 네가 내게 엎드려 경배해라. эгерде сен мага тайзымга турган болсоң, 이 모든 영광과 권세를 다 내가 네게 주겠다. анда ушул даңкты, ушул бийликти мен сага берем. 이것은 내가 넘겨받은 것이다. анткени булар мага берилген 분명히 말하죠. деп айтып атат. 예, 아담 하와가 범죄함으로 바로 마귀에게 권세를 넘겨버린 거예요. адам менен обо күнөө кетиргендиктен ошол бийликти шайтанга тарттырып ийген. 우리 그것을 알 수 있습니다. биз ошол жөнүндө биле алабыз. 그리고 또 마귀를 보고 하는 말이 있죠. шайтан жөнүндө да мындай сөздөр айтылат. 여기 또 고린도후서 4장 4절에 보면 экинчи Коринтуктарга 4-бөлүм 4-аятта. 자, 우리 마귀의 이름과 하는 일이 뭔지를 지금 생각해 보는 겁니다. биз шайтандын аты жөнүндө жана анын кылган иштери жөнүндө ойлонуп атабыз. 마귀는 옛 뱀 속에 마귀가 들어갔고 ошо байыркы жылаанга шайтан кирген, 사람을 속여서 адамды алдап, 사람을 완전히 타락시키게 만들어 버렸잖아요. адамдар такырда бузулгудай кылды. 세상을 엎어버린 겁니다. бул дүйнөнү мындай оодарып салды десе болот. 마귀가 하는 일이고 бул шайтандын иши. 또 고린도후서 4장 4절에 보면 экинчи Коринтуктарга 4-бөлүм 4-аятта карасак, 읽어 보시죠. мен окуп берейин. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңлатып койгон. 예, 세상 신이라고 그럽니다. бул дүйнөнүн төрөсү. 기록에서 번역은 세상 임금으로 나와 있죠. кыргыз тилинде котормодо бул дүйнөнүн төрөсү дейт, корей тилинде 예수님도 그 말씀을 하셨어요. Кудай деп да айтылат экен. 마귀를 보고 세상 임금이라고 그랬어요. 이사 дагы шайтан жөнүндө дүйнөнүн төрөсү деп айткан туурабы? 또
바울은 세상 신이라고 설명을 하고 Тау болсо дүйнөнүн кудайы деп түшүндүрүп 그러니까 атат. 사람들을 지배하는 존재다 그런 말이잖아요. Бул сөздүн баары эмнени түшүндүрөт? Адамдардын үстүнөн бийлик жүргүзгөн деген. 왕이란 게 뭐예요? Төрө деген эмне? 다스리는 게 왕이잖아요. Падыша туурабы? Башкаруучу. 그러니까 세상을 지금 누가 다스리고 Ошондо 있습니까? азыр дүйнөнү ким башкарып атат? 마귀가 다스리고 있다 그런 말이죠. Шайтан башкарып атат дегенди 세상 түшүндүрөт. 임금 노릇을 하고 있는 겁니다. Дүйнөдө төрө болуп атат. 그러니까 모든 사람은 지금 마귀의 권세 아래 있다는 거죠. Бул сөз болсо баардык адамдар азыр шайтандын бийлиги астында дегенди түшүндүрөт. 그래서 무엇을 합니까? Ошондуктан эмне кылып атат? 사람 마음을 혼미케 만듭니다. 마음을 섞어버리잖아요. Ишенбегендердин акылын караңлатып койгон дейт. 진짜 하나님을 찾지 못하게 만들어 버리는 겁니다. Кудайды таап албай калсын деп, 그래서 그리스도를 믿지 못하게 만들잖아요. Машаякка ишенбей калсын деп. 그게 마귀가 하는 일이에요. Бул шайтандын иши. 그리고 또 마귀가 하는 일은 Андагы шайтандын иши кандай? 바로 공중의 권세 잡은 자죠. Ал болсо абада бийлик кылып жаткан төрө. 그렇죠? Туурабы? 그리고 또 마귀는요. Ан шайтан 거짓말장입니다. ал жалганчы. 자, 요한복음 8장 44절. Жакан 8-бөлүм 44-аятта 같이 읽어 보실까요? бул аят болсо баарыбыз чогуу окуйлу. Силердин атаңар шайтан. Силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Ал башынан эле киши өлтүргүч болчу. Чындык боюнча жашаган жок. Анткени анда чындык жок. Жалган айтуу анын табияты. Анткени ал жалганчы жана жалгандын атасы. 자, 마귀를 보고 말하잖아요. 마귀는 거짓말장이고 Шайтан жөнүндө айтылып атат. Шайтан ал жалганчы дейт. 모든 거짓말의 아비가 바로 마귀다. жана жалгандын атасы деп атат. 마귀는요, 진짜 말을 할 수가 없어요. Шайтан мындай чындап өзү сүйлөй албайт. 마귀는 입만 열면 거짓말을 합니다. 마귀는 입만 열면 거짓말을 한다고요. Шайтан болсо мындай чындыкты айтпайт, ал оозун ачары менен оозунан жалган чыгып турат да. 우리는 가끔 거짓말을 하잖아요. Бизге да жалган айтабыз го. 마귀는요, Шайтан болсо 하는 모든 말이 다 거짓말이에요. айткан сөзүнүн баары жалган. 왜 거짓의 아비가 되었다고 Анткени 말씀하고 ал 있잖아요. жалгандын атасы деп атпайбы? 그러니까 마귀가 무엇을 하는지를 알아야 됩니다. Ошондуктан биз шайтандын иши жөнүндө билиш 마귀는 керекпиз. 거짓말장이구나. Шайтан жалганчы турбайбы деп. 그걸 또 알아야 되고요. Ошол жөнүндө билиш керекпиз. 또 마귀는 자기를 다 꾸밉니다. Анан шайтан өзүн болсо мындай жакшынакай кылып көрсөтөт. 자기를 광명의 천사로 가장한다고 돼 있죠. Шайтан да өзүн жарыктын периштеси кылып көрсөтөт деп атпайбы? 뭔가 사람에게 진리를 주는 존재인 양, мындай өзүн адамдарга чындыкты берүүчү сыяктуу кылып, 자기를 믿으면 빛으로 갈 수 있다고 거짓말을 하고 있잖아요. мага ишенсеңер жарыкка бара аласыңар деп жалган айтат. 그 사단도 자기를 광명의 천사로 가장한다. Шайтан да өзүн жарыктын периштеси кылып көрсөтөт. 그리고 또 15절에 보면 15-аятта 그래서 마귀 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 거예요. ошондуктан шайтандын кызматчылары да өздөрүн чындыктын кызматчылары кылып көрсөтүшсү. 자, 이걸 왜 보여드리는가 하면요. Буларды эмне үчүн көрсөтүп берип атам? 우리는 진리를 잘 분별해야 되잖아요. Биз чындыкты туура айырмалап билиш керекпиз да. 무엇이 진리입니까? Эмне чындык? 진리가 어디에 기록이 되어 있죠? Чындык каякта жазылган? 예, 말씀의 진리가 기록이 되어 Бул 있죠. сөздө чындык жазылган. 바로 이 말씀이 우리 신앙생활의 모든 기준이 돼야 됩니다. Ушул чындык биздин бүт жашообуздун негизи болуш керек. 말씀이 빛과 어둠을 밝히는 기준이 돼야 되고, Сөз болсо жарык менен тузду айырмалап билген негиз болуш керек. 그리고 선한 일과 악한 일을 삼는 기준이 돼야 되죠. жана жаман иш менен жакшы ишти ажырата билдирген негиз болуш керек. 그렇지 못하면요, же андай болбосо, 성경을 정확히 모르면 ыйык жазууну жакшы билбесек, 우리는 얼마든지 마귀의 거짓말에 속았는 것 анда 같습니다. биз шайтанга алданып калабыз. 그걸 알아야 돼요. Ошол жөнүндө билиш керекпиз. 분명히 아셔야 됩니다. Ошол жөнүндө так билиш керек. 자, 그래서 마귀는 지금도 끊임없이 우리 그리스도인들을 미혹해요. Азыркыга чейин шайтан тынымсыз машаякчыларды 자, азгырат. 고린도후서 11장 3절에 보면, 2-Корунтарга 11-бөлүм 3-аятты карасак, 자, 한번 같이 읽어 보실까요? чогуу окуйлу. Оба энени жылан өзүнүн куулугу менен алдап кеткендей эле силерди да кимдир бирөө машаяк жолундагы жөнөкөйлүктөн жана тазалыктан четтетип, акылыңарды адаштырбаса экен деп корком. 자, 에덴 동산에서 뱀이 아주 간사한 괴계로 하와를 넘어뜨렸잖아요. Эден багында шайтан болсо мына куулук менен оба энени кулаткан туурабы? 자, 그것처럼 Ошол сыяктуудай эле. 마귀가 지금도 구원받은 사람들 마음속에 마귀가 들어와요. Азыркы учурда дагы куткарылган адамдардын ичине шайтан орун алып алат. 그래서 우리를 더럽게 만들어 버리잖아요. Анан бизди булгайт. 하나님과 멀어지게 만들지 않습니까? Кудайдан алыстатат. 말씀에 불순종하게 만들거든요. Сөзгө тил албагыдай кылат.
우리 이걸 분명히 아셔야 됩니다. Биз бул жөнүндө так билишибиз керек. 마귀가 가만히 있는 것이 아니에요. Шайтан жөн эле отурбайт да. 그래서 특히 이 고린도 교회에는 Өзгөчө Коринт жыйыны 다른 예수를 전했잖아요. ал жакта башка Иса жөнүндө жарыялашкан, 다른 영을 전하고 башка рух жөнүндө айтып, 다른 복음을 전했어요. башка жакшы кабарды айтышкан. 그런데 고린도 교회 성도님들이 Ошонтип айтып атса деле Коринттагы ыйык туугандар 그걸 다 받아들인 ошону кабыл ала беришкен. 구원받은 사람들이 Куткарып алган адамдар дагы 다른 예수, башка Исаны, 다른 영, башка рухту, 다른 복음을 башка жакшы кабарды 분별하지 못하고 ажырата билбей 따라가 버렸잖아요. ээрчип кетишкен. 그래서 바울이 엄하게 책망하고 있는 거예요. Ошондуктан Паул катуу ашкерлеп 우리 атат. 정말 조심해야 된다. Биз аябай абайлашыбыз керек. 우리가 잘못하게 되면 Эгерде биз туура эмес кыла турган болсок, 에덴 동산에서 뱀이 하와를 넘어뜨린 것처럼 Эден багында шайтан обо энени кулаткан сыяктуудай 언제든지 우리 마음을 넘어뜨릴 수가 있다. биздин жүрөгүбүздү дагы кулатып салышы мүмкүн. 주님과 멀어지게 할 수가 있다. Теңирден алыстатып салат. 그 사실을 우리에게 보여주고 있는 거예요. Ошол чындыкты бизге көрсөтүп берип атат. 그렇죠? Туурабы? 그래서 우리는 조심을 해야 됩니다. Ошондуктан биз абайлаш керек. 그래서 우리를 결국 그래서 우리를 어떻게 만듭니까? Ана ошондо бизди эмне кылат? 마귀가 이런 일을 해요. Шайтан да мындай иштерди кылат. 어떤 율법을 우리 속에 집어넣어 가지고 Биздин жүрөгүбүзгө бир мыйзамды салып, 우리를 율법의 종으로 만들어 버리죠. мыйзамдын кулу кылып коет. 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Ал эми биздин Машаяк Иса аркылуу ээ болгон эркиндигибиз жөнүндө астыртан билип алып, бизди кулга айландырыш үчүн. 그렇죠. 율법의 종으로 만들어 버리고 Бизди бир мыйзамдын кулу кылып коет. 또 갈라디아 4장 9절에 보면 Галатиялыктарга 4-бөлүм 9-аятты карасак, 한번 읽어 보실래요? азыр болсо Кудайды таанып билгениңерден кийин, тагыраак айтканда, Кудай тарабынан таанылганыңардан кийин кантип кайрадан алсыз жана жакыр алгачкы негиздерге кайрылып жатасыңар. Кайрадан аларга кул болгуңар келеби? 하나님이 우리에게 자유를 주셨는데 Кудай бизге эркиндик берген. 하나님 자녀로 삼아 주셨는데 Кудай өзүнүн баласы кылып алган. 다시 구원받기 전의 모습처럼 Бирок куткарып алганга чейинкидей эле 율법의 종으로 삼기를 원하고 мыйзамдын кулу болгусубуз келип, 다시 옛날로 돌아가게 만들잖아요. мурункудай кылып салат. 그래서 그런 일이 있을까 정말 조심을 해야 된다. Ошондо иш болбош үчүн сак болууга деп атат. 마귀가 하는 일들이거든요. Бул шайтандын иштери. 또 있습니다. Дагы бар. 또 이게 야고보서 4장 14절 15절에 보면 Жакып 3-бөлүм 14-15 карасак, 또 같이 한번 읽어볼까요? бул аяттарда чогуу окуйлу. Эгерде жүрөгүңөрдө ачуу, ичи тарлык жана өзүмчүлдүк бар болсо, анда мактанбагыла жана чындыкты бурмалабагыла. Бул асмандан келген акылмандык эмес, жердеги табигый шайтандан келген акылмандык. 또 마귀는 이 교제를 흩어놓으려고 해요. Анан шайтан болсо бул баарлашууну бузайын дейт. 서로 다툼이 생기게 만들고 Адамдардын ортосунда уруш чыгарат. 또 서로 시기하는 마음을 불어넣고 Бирине болгондо ичи тарлык кылдырат. 자 손에 딱 반지를 꼈어요. Мисалы үчүн бирөө мындай колуна шакек такты дейлик. 이제 누가 좋은 반지를 선물해 줬거든요. Бирөө аябай жакшы бир шакек белек кылып, 그리고 좋은 꽃다발을 선물해 줬어요. же аябай жакшы мындай букет белек алды дейле. 꽃다발을 누가 받죠? Белек букетти ким алат? 손이 받잖아요. Кол, туурабы? 그죠? Туурабы? 그러니까 발이 원망하는 거예요. Анан бут наразы болот дейт. 왜 너만 좋은 거 다 하냐? Эмне эле сен жакшы нерселерди ала бересиң деп. 응? 꽃다발도 네가 받고 Букетти да сен алып атасың, 반지도 네 손에 끼고 шакекти да сага тагып атат. 왜 너만 좋은 일 하냐? Эмне эле сага эле жакшы ишти бериле берет 하고 발이 원망을 деп 한다면 бут наразы болсо. 정말 어리석은 모습이잖아요. Анда бул акылсыздык да, туурабы? 손이 받았지만 Кол алды аны, 내가 받은 거잖아요. бирок 그죠? аны мен алып атам, туурабы? 그죠? Туурабы? 내 손이고 Менин колум, 내 발이고 менин бутум, 내 몸이잖아요. менин денем. 하나님 우리를 하나의 몸으로 만들어 Кудай 주셨어요. бизди бир дене кылып койгон. 교회 가운데서도 이런 직분을 맡겨 주시고 Жыйында дагы ар бирөөнө ар кандай кызмат берилет. 우리 그 직분을 각각 맡겨준 대로 순종하면 되는 거예요. Ар бирөөбүз өзүбүзгө берилген кызматка ишенимдүүлүк менен тил алыш керекпиз. 누가 높은 자리, 낮은 자리 있는 것이 아닙니다. Бирөө жогорураак орун, бирөө ылдыйраак орун деп бөлүнбөйт. 아, 임원하면 저 높은 사람이고 Лидерлик кызмат болсо эле, жогорудагы кызмат деп. 난 임원이 아니니까 Мен лидер эмесмин да. 낮은 사람이야. Мен ылдыйраак адаммын. 조크, 니에도 절대로 아닙니다. Эч качан мындай болбойт. 그러잖아요. Туурабы?
왜 그런 마음이 있다 보니 서로 시기하는 마음이 생기는 거예요. эгерде кимде ушундай жүрөк пайда болсо анда ичи тарылык пайда болот. 시기하고 다툼이 생깁니다. Көз артуу пайда болот дагы уруш талаш чыгат. 그럼 누가 좋아할까요? Ана ошондо бул кимге жагат? 마귀가 아주 좋아해요. Шайтанга аябай жагып калат бул нерсе. 왜? 하나 되지 못하게 방해하는 일이기 때문에. Анткени бир болбош үчүн тоскоолдук жаратып атат да. 우리는 하나 되기에 힘써야 될 존재이지. Биз болсо бир болуш үчүн аракет кылыш керек болгон адамдарбыз. 마귀는 그걸 알고 있으니까요. Шайтан ошол жөнүндө билет. 깨려고 하는 거예요. Ана ошол нерсени бузайын деп аракет кылат. 그렇죠? Туурабы? 분명히 알아야 됩니다. Ошол жөнүндө билиш керекпиз. 그래서 시기와 다툼을 이기려면 어떻게 해야 될까요? ачуу ичи тарылыкты, өзүмчүлдүктү жеңиш үчүн эмне кылыш керек? 자, 시기와 다툼의 정반대말이 뭔지 아세요? Ошол ичи тарылыктын, уруш талаштын тескерисинче карама каршы сөзү кандай билесиздерби? 어떻게 하면 그런 마음이 안 생길까요? Эмне болгондо андай жүрөк пайда болбойт. 지난주 말씀 Өткөн 배웠잖아요. жумада үйрөнгөнбүз. 사랑하면 돼요. Туура сүйгөндө. 서로 사랑하라고 그랬잖아요. Бири-бириңерди сүйгүлө деп атпайбы? 주님이 우리를 사랑하신 것처럼 Теңир бизди кандай сүйгөн болсо, 서로 사랑하면 бири-бириңерди сүйсөңөр, 그런 마음이 안 생겨요. анда андай жүрөк пайда болбойт. 시기와 다툼이 안 생긴다니까요. Уруш талаш, ичи тарылык пайда болбойт. 앞에 누가 열심히 봉사하면요. Ким алдыда болуп аябай тырышчак менен кызмат кылып атса, 얼마나 힘들까. кана аябай эмгектенип атат. 내가 좀 도와줄까요? Мен да жардам берейин. 이거 좀 음료수로 사 드세요. Же болбосо жок дегенде ошо сок алып бербей, сок 이런 ичип 마음이 алгыла. 생기는 거지. деп ушундай жүрөк болот 나는 да. 바빠서 봉사 못 하는데. Мен бошобой кызмат кыла албай атам. 저 형제자매는 정말 열심히 봉사하시네요. Бирок бул бир туугандар тырышчак менен кызмат кылып атат. 그렇게 서로 사랑하면요. деп ушундайча бири-бирибизди сүйсөк, 문제가 안 생기는 거예요. анда эч кандай маселе жаралбайт. 그래서 마귀는 사랑이 뭔지를 몰라요. Шайтан болсо сүйүү деген эмне экенин билбейт. 마귀는 뱀이라고 했잖아요. 뱀. Шайтан жылан деп атпайбы? 여러분, 뱀은 피가 차가워요. Жыландын 아시죠? каны муздак болот, билесиздерби? 뱀 잡아봐요. Жыланды кармап көрсөңүздөр, 차갑습니다. муздак. 뱀은 절대 따뜻한 동물이 아니에요. Жылан жылуу жаныбар эмес. 차가운 동물이에요. Аябай муздак жаныбар. 마귀는 절대로 사랑이 뭔지를 몰라요. Шайтан сүйүү деген эмне экенин билбейт. 또 뱀은 아주 잔인하잖아요. Анан шайтан аябай аеосуз болот го. 뱀은요, 먹이를 통째로 삼켜버립니다. Шайтан жей турган нерсесин бүтүндөй жутуп алат. 아주 잔인하죠. Аябай аеосуз. 마귀가 그래요. Шайтан да ошондой. 마귀는요, 인정을 봐주는 것이 없습니다. Шайтан болсо мындай эч кимди карабайт. 욥을 시험할 때 보세요. Аюпту карасаңыздар да 어떻게 сынаган. 그럴 수가 있죠? Кантип ошондой нерселерди кылды? 어떻게 하루에 Бир күндүн ичинде 모든 재산 다 없애버리고 бүт мал мүлкүн жок кылып салды. 어떻게 10명의 자녀를 하루에 다 죽일 수가 있겠냐? 10 баласын бир күндө өлтүрүп салды. 그럼 마귀는 미안한 마음이 전혀 없어요. Бирок ошондой кылса дагы шайтан уялбайт. 마귀는 미안해할 줄도 모르고 Уялганды билбейт шайтан. 마귀는 누구를 봐주는 것이 없어요. Анан шайтан болсо бирөөгө мейличи деп койбойт. 아주 잔인합니다. Аябай аеосуз. 뱀처럼 정말 잔인해요. Жылан сыяктуу аеосуз. 그런 마귀가 우리 주위에 있다는 거 분명히 아셔야 돼요. ошондой шайтан тегерегибизде жүргөнүн билишибиз 혹시 내 керек. 마음속에 다른 사람에 대한 시기와 미움이 생긴다면요. эгерде менин жүрөгүмдө башка адамга болгон ичи тарылык же ушундай уруш чыгып атса, 마귀가 우리 마음을 시험하는 거예요. анда бул шайтандын биздин жүрөгүбүздү сынап атканы. 분명히 아셔야 됩니다. ошол жөнүндө билишибиз керек. 그걸 이겨내야 돼요. аны жеңиш керек. 그래서 여기 에베소서 4장 26절 27절에 보면요. Эфесиктерге 4-бөлүм 26-27 аяттарды карасак, 자, 이 말씀 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле. Күн батканча ачууңарды баскыла. Шайтанга орун бербегиле. 우리가 이제 가정 생활을 할 때든지 교회 생활도 마찬가지예요. Биз ушу үй бүлөлүк жашоодо деле же жыйындагы жашоодо деле 뭐 학교 친구들 사이도 마찬가지고 окуу жайыбыздагы досторубуз менен болгон мамилебизде деле 같이 일하는 사람도 마찬가지고 же чогуу иштешкен адамдар менен деле 하여튼 내 주위에 있는 모든 사람들과의 관계에서 иш кылып тегерегибизде бүт адамдар менен болгон 물론 мамилебизде 화가 날 때도 있죠. албетте ачууланган учур болот. 막 분이 날 때도 있잖아요. 아이바 ачууланасың ой кезде. 근데 어떻게 하라고 하세요? бирок эмне кылууга деп атат? 분을 내어도 죄를 짓지 말며 ачууланганыңарда күнөө кетирбегиле. 화가 나지만요. ачуулансаңар дагы 죄는 안 지을 수가 있잖아요. күнөө кетирбей койсок болот да. 자, 새가 내 머리 위에 빙빙빙 다닙니다. мисалы үчүн чымчыктар менин башым үстүнөн учуп жүрөт дейли. 그거는 내가 어떻게 못해요? аны мен эч нерсе кыла албайм. 저 위에 있으니까. анткени асманда учуп жүрөт 근데 그 да. 새가 내 머리 위에 앉아가지고요. бирок ошол чымчык менин башыма конуп алып 집을 지어요. уягу куруп баштаса, 그거는 막을 수 있잖아요. андай кылбаш үчүн мен тосолом 안 돼, да. 안 돼 그러면 되잖아요. кет деп аны кууп салышым 그러니까 мүмкүн. 우리가 분나는 것은 할 수 없어요. биз ачууланганыбызда өзүбүз мындай эч нерсе кыла 막 албайбыз.
화가 나기도 하잖아요. кээде аябай ачууланып кетесиң го. 하지만 화가 나도 Бирок ачуулансаңар да, 분을 내어도 죄를 짓지 말며 ачууланып 그랬잖아요. жатсаңар да күнөөгө тербегиле деп атат. 내가 조금만 참으면 되거든요. Кичине чыдап койсо болот да. 말씀을 생각하면서 참고 сөздү эстеп чыдап койсо 내가 болот. 사람 나중에 전도해야 되는데 Кийин бул адамга жакшыраак айтышым керек. 내가 참아야지. Мен чыдашым керек. 또 참아야지. Чыдайын деп. 참을 수 있잖아요. чыдай алабыз. 그래서 분을 내어도 죄를 짓지 말며 ачууланганыңарда күнөөгө 그리고 кетирбегиле. 해가 지도록 분을 품지 마라. Күн батканча ачууңарды баскыла. 그날 끝내라 그 말이잖아요. Ошол күнү ошол нерсенин баарын бүтүргүлө деп атат. 근데 나 기도해야 돼요. Ошол күнү сыйыныш керек. 하나님 이거 오늘 이제 더 이상 내가 미워하지 않도록 해주십시오. Кудай мен бул адамды жек көрбөгүдөй кылчы деп. 정말 화가 나지만 Аябай ачууланып атам. 제가 더 이상 화를 내지 않도록 도와주십시오. Бирок мен дагы ачуулана бербешим үчүн жардам берчи 그날 끝내야 деп 돼요. ошол күндүн ичинде бүтүрүш керек. 왜죠? Эмне үчүн? 그 뒤에 27절을 보십시오. Анткени 27 аятты карасак, 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. шайтанга орун бербегиле дейт. 이 뱀은 있잖아요. Анткени жылаан деген 조그만 틈만 있어도 그 속에 싹 들어갑니다. кичинекей тешик болсо дагы ошого кирип кетет. 참 이상한 동물이에요. Аябай кызыктай жаныбар да. 분명히 조그만 틈이 요거밖에 없는데 Ушундай эле кичинекей тешик. 그저 뱀이 들어간다. Бирок ошого да жылаан кирип кетет. 그러니까 조그만 내 틈이 보이면 Менин жүрөгүмдө кичинекей эле ушундай орун көрүнсө, 마귀 우리 틈을 타기 때문에. анда шайтан орун алып алат. 그래서 우리가 마귀가 하는 일이 뭔지를 알고 Биз болсо шайтандын иши эмне экенин билип, 이거 조심해야 되겠구나. абайлашым керек турбайбы деп 생각해야 되겠죠. ойлонуш керекпиз. 그래서 고린도전서 7장 5절에 보면 Биринчи Корунттарга 7-бөлүм 이 5-аятты 말씀도 карасак, 이제 부부 생활에 대한 말씀입니다. бул сөз дагы мындай жубайлардын жашоосу, үй бүлөлүк жашоо жөнүндө айтылат. 한번 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Өз ара макулдашкандан кийин орозо кармоо жана сыйынуу үчүн гана бири-бириңерден убактылуу алыс болгула. Андан кийин кайрадан бирге болгула. Өзүңөрдү кармай албаганыңардан пайдаланып, шайтан азгырып кетпесин. 부부 생활 가운데 서로 다툴 때도 있잖아요. Үй бүлөлүк жашоодо бири-биринен урушуп калат го кээде. 그럼 이제 각방을 쓰잖아요. Ошондо мындай эки башка бөлмөдө жатып алат. 그러니까 무슨 일이 생길까요? Ошондо кандай иш болушу мүмкүн? 마귀가 딱 틈을 타는 Аны 거예요. дагы шайтан орун алып алышы 그래서 мүмкүн. 우리가 이제 젊은 부부들이 있는데 Бизде ошо жаш жубайларыбыз бар. 혹시 싸웠다고 해서 Урушуп кетсе эле 절대 각방 쓰면 안 됩니다. эки бөлмөдө жатып албаш керек. 또 제가 감사한 것이 있어요. Абдан ыраазы болгон нерсе, 방이 하나밖에 없으니까 бөлмөсү бирөө эле болгондуктан 뭐 싸웠다고 해도 урушса деле 딴 방에 못 가니까 너무 감사하기는 ошо 해요. башка бөлмөгө кетип калбаган үчүн абдан ыраазы болсом болот. 거기 따로따로 자게 되면요. Эгерде өзүнчө жатса, 마음에 별 생각이 다 들어요. жүрөгүнө ар кандай ойлор келет. 비록 믿고 싸워서 믿기도 하겠지만 Урушуп кеткендиктен аябай жаман көрүп атса дагы, 그날 풀어야 돼요. ошол күнү ошол нерсени чечиш керек. 왜죠? Эмне үчүн? 사단이 우리를 시험하기 때문에. Анткени шайтан бизди азгырат да. 내가 그런 허점을 보이면 Эгерде жүрөгүмөн кичине эле орун көрсөтсөм, 마귀가 싹 들어간다니까. шайтан кирип алат. 그것도 알아야 됩니다. Ошол жөнүндө билиш керек. 그래서 마귀는 끊임없이 지금도 활동하고 있어요. Шайтан азыр дагы иштейт. 특히 이제 사도행전 그 5장 3절에 보면 Элчилердин иштери 5-бөлүм 3-аятты 이 карасак, 아나니아 사피라가 큰 죄를 지었잖아요. Анания менен Сафира чоң күнөө кетирбеди беле? 사실은 큰 죄는 아닙니다. Негизи мындай аябай деле чоң күнөө 자기 эмес. 땅을 팔았어요. Өзүнүн жерин сатышкан. 그걸 사도에게 가지고 왔잖아요. Аны элчилерге алып келишет. 다 가져온 것이 Бирок 아니었습니다. баарын алып келбейт. 뭔가 필요한 데가 있었던 것 같아요. Өздөрүнө бир ишке керек болгон окшойт. 근데 거짓말을 했잖아요. Бирок калп айтып атышат. 이것이 땅 판 거 전부냐? Жерди саткандан бүт алган акчаңар ушулбу дегенде, 전부인데요. ооба ушул эле дейт. 그때 베드로 사도가 한 말이 있죠. Ошондо элчи Петрдин айткан сөзү бар. 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Ошондо Петр ага, Анания, эмне үчүн шайтанга жүрөгүңдөн орун берип, ыйык рухту алдап, саткан мүлкүңдүн акчасынан жашырып алып калдың? 우리가 어떤 욕심을 부리게 될 때요. Эгерде биз кандайдыр бир ачкөздүк көрсөтө турган болсок, 마귀가 딱 그만 틈을 타고 들어가는 거예요. шайтан ошол замат орун алып алат 이거는 жүрөктөн. 초대교회만 있었던 일이었습니다. Мындай иш баштапкы жыйын учурунда гана болгон. 예수님께서 말씀하신 것처럼 Иса айткандай, 이제 이 예루살렘은 Иерусалим 그리고 이스라엘은 жана Исраил 이제 예수님을 십자가 죽인 그 벌을 받아야 돼요. Исаны айкаш чачка кадагандыгы үчүн жазаланыш керек болгон. 먼저 그 형벌이 예루살렘부터 시작이 되잖아요. Ал жаза Иерусалимден башталган. 이제 로마가 언제 쳐들어올지 모릅니다. Рим качан келери белгисиз. 그럼 다 죽임을 당해요. Ал келсе баары өлтүрүлүш керек. 빨리 도망을 가야 됩니다. Ал үчүн качып кетиш керек болот. 도망가라고 그랬거든요. Качып кеткиле деген болчу. 근데 내가 집이 있으면 Бирок ал жерде мен үйүм болуп калса, 땅이 있으면 жерим болуп калса,
도망 못 가잖아요. анда ал үчүн кача албай калышы 그래서 мүмкүн да. 땅을 다 팔아서 집을 팔아서 가져오라고 그랬더니 Ошол себептен жериңерди үйүңөрдү сатып, тапкан алган акчаңарды алып келе деген 함께 болчу. 나누어 쓰다가 Чогуу бөлүшүп 이제 колдонолу. 로마가 딱 쳐들어오면 Ана Рим империясы чабуул жасаганда 이제 무조건 도망가야 돼요. качыш керекпиз деп. 그래야 살 수 있기 때문에. Ошондо тирүү калабыз деп. 예수님은 구원받은 사람이 죽임을 당한 것을 원치 않으십니다. Анткени Иса болсо куткарылган адамдардын өлүмүн каалабайт. 그래서 피할 길을 주신 거예요. Ошол себептен качып кетүү жолун берген. 근데 아나니아 삽비라가요. Бирок Анания менен Сапфира 땅을 팔았어. жерин сатышты. 근데 얼마를 감추고 Бирок бир бөлүгүн катып коюп, 얼마만 가져왔잖아요. бир бөлүгүн гана алып келишет. 그래서 이 땅 판 거 이게 전부냐? Анан ошол саткан мүлкүңдүн акчасын ушулбу дегенде, 예, 전부인데요. ооба ушул эле. 네가 왜 성령을 속였느냐? Ошондо эмне үчүн сен ыйык рухту алдап атасың? 즉시 죽임을 деп 당했죠. ошол замат өлөт го. 그리고 얼마 후에 아나니아의 부인이 왔어요. Бир аз убакта кийин Ананиянын аялы келет. 이름이 삽비라인데 Аялы Сапфира. 땅 판 것이 이것이 전부냐? Жерди саткандан кийин алган акчаңар ушул элеби? 이게 дегенде 전부인데요. ооба ушул эле. 또 즉시로 죽임을 Ал дагы 당했죠. ошол замат өлөт. 그 일 때문에 Ошол иш үчүн 많은 성도들이 큰 교훈을 받았다고 되어 있습니다. көптөгөн ыйык туугандар сабак алганы жөнүндө айтылат. 하나님이 우리를 지켜주고 계시고 Кудай өзү бизди сактайт да. 우리를 살리기 위해서 일을 계획하고 계시는데 Бизди аман алып калыш үчүн ушундай план түзгөн. 딱 물질의 욕심이 들어와 가지고 деп бирок ушундай байлыкка болгон ачкөздүк пайда болуп, 그걸 어디 감춰두고 있으면요. бир бөлүгүн катып койсо, 도망 못 가잖아요. анда качып кете албай калышы да 그게 мүмкүн да. 생각이 나가지고 Анткени ошону ойлоно берет да. 마치 소돔성의 롯처럼 롯의 소돔. 아내처럼 Содом шаарында Лоттун аялы сыяктуу. 그러면 안 되잖아요. Андай болсо болбойт 그래서 да. 이 일을 통해서 예루살렘의 모든 성도들이 큰 교훈을 주신 거예요. Ушундайча ушул иш аркылуу Иерусалимдеги ыйык туугандарга сабак болгон. 왜 그런 시험에 넘어갔죠? Эмне үчүн алар мындай сыноого кулап калды? 마귀가 그런 시험을 하거든요. Шайтан ошондойча сынаган болчу. 마귀가 물질의 시험을 하거든요. Шайтан ушуну байлык менен азгырат. 그걸 아셔야 됩니다. Ушуну билиш керек. 그건 내 욕심이 아니고 Бул менин ачкөздүгүм эмес. 마귀가 내 욕심을 이용해서 Шайтан менин ачкөздүгүмдү колдонуп 나를 시험하잖아요. мени сынап атат. 마귀는 또 인정도 이용합니다. Анан 인정을 또 이용하잖아요. шайтан болсо адамдык мамилени да колдонот. 예수님께서 예루살렘에 올라가려고 하시니까 Мисалы үчүн Иса болсо Иерусалимге баратканда 가서 내가 죽임을 당할 거다. анан барып мен ал жактан өлүшүм керек. 그 3년 만에 다시 살아날 것이다. 3 күнөн кайра тирилем 저들은 그 말을 이해하지 못했어요. деп айтканда шакирттер ал сөздү түшүнүшпөйт. 베드로가 뭐라 말했죠? Анан ошондо Петр эмне деп айтты эле? 예수님은 그리하지 마옵소서. Иса андай болбосун. 예루살렘에 올라가지 마십시오. Иерусалимге барбай эле коелу. 제가 지켜드리겠습니다. Мен сизди өзүм коргойм. 아주 훌륭한 생각이잖아요. Мындай караганда аябай мыкты 예수님이 сөздөр ойлор туурабы? 내가 올라가면 이제 제사장들에게 잡혀서 죽임을 당하고 Анткени Иса айтып атат да, мен азыр барсам мени кармап алышат, анан мени сабап өлтүрүшөт. 이런 말을 하니까 베드로가요. Анан ушундай сөздөрдү айткандыктан 예수님, Петр, 가지 마세요. анан Иса барбай эле коюңуз. 안 가시면 되잖아요. Барбай эле койсоңуз болот да. 제가 Мен 지켜드리겠습니다. сизди коргойм. 물론 정말 훌륭한 말이긴 합니다. Мындай караганда аябай мыкты сөздөр. 예수님을 정말 끔찍이 생각하는 말이잖아요. Анан Исаны аябай ойлонгондуктан айтып аткан сөздөр болуп 근데 атпайбы? 지금 뭐라 말씀하시죠? Бирок Исага эмне деп айтат? 사단아, Шайтан, 내 뒤로 물러나라. мен жанымдан кет. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. Сен мага тузак коюп жатасың. 네가 사람의 생각으로 Сен адамдык ой менен 하나님이 일을 하지 못하게 하는도다. Кудайдын иши болбосун деп атасың. 그 베드로 마음속에 마귀가 탁 들어간 거예요. Анткени Петрдин жүрөгүнө ошондо шайтан кирген. 너 예수님을 사랑하잖아. Сен Исаны сүйөсүң 요즘 да. 절대로 예루살렘에 올라가지 못하게 네가 막어. Ошондуктан Иса Иерусалимге барбаш үчүн аны тосуп кал. 가면 죽을 거 네가 알고 있잖아. Барса өлөрүн билип атпайсыңбы? 네가 지켜줘야 돼. Сен коргошуң керек да аны. 마귀가 주는 마음이었어. Мундагы шайтан берген жүрөк болгон. 그러니까 인간적인 생각으로 Адамдык ой менен 하나님 일을 막잖아요. Кудайдын ишин тосуп атат. 마귀가 그런 일도 하는 겁니다. Шайтан ушундай ишти да кылат. 우리 분명히 알아야 돼요. Биз бул жөнүндө дагы так билишибиз 그래서 керек. 우리가 어떻게 하면 마귀와의 싸움에 승리할 수 있을까요? Анда ошондо биз кандай болгондо шайтан менен күрөшүп жеңе алабыз? 자, 이제 우리 다음 주에 배울 시간인데 Бул жөнүндө биз 다음 주에 эмки 배울 жумада 건데요. үйрөнөбүз. 에베소 6장 10절에 보면 Эфестиктерге 6-бөлүм 10-аятта. 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Акырында айтарым, Теңирден жана анын кудуреттүү күчүнөн күч алгыла. 그리고 11절 11-аят. Шайтандын айла амалдарына каршы тура алуу үчүн Кудайдын бардык курал жарагын кийгиле. 12절도 Анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтегилерге,
бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. 이제 우리의 싸움은 사람과의 싸움이 아니고 Биз адамдарга каршы күрөшпөйбүз. 분명히 마귀와의 싸움 전쟁이 있다. Шайтан менен болгон күрөш бар. 그 전쟁에 이기기 Ана ошол 위해서 күрөштө, согушта жеңиш үчүн 하나님의 전신갑주를 입어야 된다. Кудайдын баардык курал-жарагын кийиш керекпиз. 바로 하나님이 주신 옷이 있어요. Кудай берип жаткан кийим бар. 그것을 입어야 되고 Ошол кийимди кийиш керек. 그리고 그전도 해야 될 일이 뭐냐? Анда кандай иш кылыш керек? 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해져야 된다. Ага чейин биз Теңирден жана анын кудуреттүү күчүнөн күч алышыбыз керек. 내가 주 안에 있어야 된다. Теңирдин ичинде болушубуз керек. 내가 주님 안에 있고 Мен Теңирдин ичинде болгонумда, 주님이 내 안에 있을 때 Теңир менин ичимде болгондо, 우리가 또 그 가운데서 또 공급을 받잖아요. биз ошонун ичинде болгондо бүт нерсе менен камсыз болуп турабыз. 바로 구원받은 사람의 교제를 말씀하고 있는 Бул 거예요. куткарылуу алган адамдар менен болгон баарлашуу жөнүндө айтылып атат. 우리가 주님 안에 있고 Биз Теңирдин ичинде болсок, 주님이 우리 가운데 계시고 Теңир биздин арабызда болсо, 그것이 교회고 교제잖아요. бул жыйын жана баарлашууда. 우리 그 안에서 Биз ошонун ичинде 날마다 말씀을 공급받잖아요. күнүгө сөз менен камсыз болуп турабыз. 오늘도 말씀을 공급받는 Бүгүн 것처럼 дагы сөз менен камсыз болгондой, 수요일도 말씀을 공급받고 үчүнчү күн дагы сөз менен камсыз 또 болобуз. 모임이 있을 때마다 말씀으로 공급받잖아요. Чогулуш болгон сайын сөз менен камсыз болуп турабыз. 또 형제의 간정을 통해서도 공급을 받기도 Кээде 합니다. бир туугандардын көөлүк сөз аркылуу дагы камсыз болуп турабыз. 간정을 듣는 가운데 아 이렇게 살아야 되겠구나. Көөлүк сөз угат да, ушундай жашаш керек турбайбы 아, деп. 이런 경우는 이렇게 하면 되겠구나. Ушундай болгондо ушундай кылса болот турбайбы? 하나님이 주 안에서 우리 공급해 주세요. Ошо Кудай бизди Теңирдин ичинде камсыз кылып турат. 그래서 먼저 강건해져야 됩니다. Анын ичинде биз күч алып күчтүү болуш керекпиз. 그럴 때 주님이 그 사람에게 능력의 옷을 입혀 주시는 Ошондо Кудай адамга ушундай курал-жаракты кийиндирет. 건 다음 주에 배울 겁니다. Бул жөнүндө эмки жумада 그 옷을 үйрөнөбүз. 입으면요. Ал кийимди кийсек, 마귀의 어떤 시험도 이겨낼 수가 있어요. шайтандан кандай сыноо келбесин баарын жеңе алабыз. 궁금하죠? Эмне экени кызык болуп калдыбы? 마귀가 아무리 우리를 시험한다고 해도 Шайтан бизди канчалык сынабасын, 이길 수 있습니다. жеңе алабыз. 우리 그걸 또 다음 주에 배우셔야 Биз ал жөнүндө эмки жума үйрөнөбүз. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘 너무나 중요한 말씀을 함께 배웠습니다. Бүгүн абдан маанилүү сөздү биргеликте үйрөндүк. 우리의 신앙생활이 마귀와의 치열한 영적인 싸움이라는 것을 우리에게 알게 해주셨습니다. Биздин ишеним жашообуз шайтан менен болгон аябысыз согуш экенин бизге билдирдиң. 우리 모두가 하나님 말씀으로 충만해져서 마귀와의 모든 싸움에서 날마다 승리하는 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. Кудайым биз дайыма рухка толуп, шайтан менен болгон күрөштө дайыма жеңишке жеткен жашоо менен жашагыдай кыла көр. 그래서 우리를 구원하신 주님을 기쁘시게 하는 형제와 자매들이 되기를 원합니다. Бизди куткарылган Теңирди ыраазы кылган бир туугандардан болгубуз келет. 또 하나님은 우리를 통해서 큰 일을 계획하고 계십니다. Жана Кудайым сен биз аркылуу чоң ишти жүргүзөйүн деп жатасың. 우리가 주님 앞에 귀하게 쓰임 받는 형제와 자매가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Теңирдин ишинде керегине жараган бир туугандардан болуш үчүн бизди жетектей көр. 오늘 주어진 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген баардык убакыттын Теңирге тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса насымынан сыйындык. 아멘. Амин.